Once again, the Lord has brought us to His presence this morning. திருவமாக இந்த காலையிலே தேவன் தம்முடைய சமூகத்திற்கு நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ఈ కొద్ది కాలంలో ప్రభు మనల్ని తన యొక్క సన్నిధానముకు మనల్ని తోడుకొని వచ్చెను. Throughout this year, God has been good to us. இந்த வருடம் முழுவதுமாக கர்த்தர் நமக்கு நல்லவராக இருந்தார். ఈ యొక్క సంవత్సరమంతయు ప్రభు మనకు మంచివాడై ఉండెను. We have come to the close of this year. இந்த வருஷத்தின் முடிவுக்கு நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். ఈ యొక్క సంవత్సరం యొక్క అంతమునకు మనం వచ్చి ఉన్నాము. We got only another 2 more weeks for the year to end. இந்த வருடம் முடிவு பெறுவதற்கு இன்னும் 2 வாரங்கள் மாத்திரம் நமக்கு முன்பாக இருக்கிறது. ఈ యొక్క సంవత్సరము ముగియటకు ఇంకా 2 వారములు మాత్రమే ఉన్నది. Therefore, we should spend more time in the presence of God. ஆகவே தேவ சமூகத்திலே அதிகமான நேரத்தை நாம் செலவிட வேண்டும். కావున అధిక సమయము దేవుని యొక్క సన్నిధానమందే మనము గడపవలెను. So that we may know where we are standing. நாம் நம்முடைய நிலவரம் என்ன என்பதை விளங்கிக் கொள்ளும்படியாக நாம் அவ்விதமாக செய்ய வேண்டும். మన యొక్క స్థితి ఏమిటని మనం గ్రహించుటకు అలాగున చేయవలెను. And we will also be able to put things right and press forward in our lives. அவ்விதமாக செய்வதன் மூலமாக காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்திக் கொண்டு நம்முடைய ஜீவிதத்தை நாம் முன்னேறி செல்ல முடியும். అలాగున చేయుటను బట్టి కార్యములను మనం సరిదిద్దుకొని జీవితమునందు ముందుకు సాగగలము. At the same time, we have to receive all the blessings God has in store for us for this year. அதே நேரத்திலே இந்த வருஷத்திலே நமக்கு கர்த்தர் வைத்திருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் கூட நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். అదే సమయమందు ఈ యొక్క సంవత్సరమందు ప్రభు మనకు ఉంచినటువంటి సమస్త ఆశీర్వాదములు మనం పొందుకొనవలెను. So shall we read a verse from Philippians 3rd chapter. ஆகவே பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். కావున ఫిలిప్పీ 3వ అధ్యాయంలో ఒక వాక్యం చదివేదము. Verses 12 to 14. பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலிருந்து 14ஆம் வசனம் வரை. ఫిలిప్పీ 3వ అధ్యాయము 12వ వాక్యం నుండి 14వ వాక్యం వరకు. நான் அடைந்தோயிற்று அல்லது முற்றும் தேறினவனானேன் என்று எண்ணாமல் கிறிஸ்து இயேசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன். சகோதரரே, அதை பிடித்துக் கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை. ஒன்று செய்கிறேன், பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன். Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth into those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. ఇదివరకే నేను గెలిచితనని అయినను, ఇదివరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొందితినని అయినను నేను అనుకుంటలేదు గాని, నేను దేని నిమిత్తం క్రీస్తు యేసు చేత పట్టబడితినో దాన్ని పట్టుకున్న వల్ల నేను పరిగెత్తుచున్నాను. సహోదరులారా, నేను ఇదివరకే పట్టుకొని ఉన్నానని తలంచుకొనను. అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను, వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరపడుచు క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. As we read in the 12th verse, he says, not as though I had already attained. 12ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறது போல, நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றும் தேறினவனானேன் என்று எண்ணாமல். 12వ వాక్యమందు మనం చదివినప్పుడు ఇదివరకే నేను గెలిచితినైనను, ఇదివరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొందితినైనను. In our spiritual life, we need this kind of attitude. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே இப்படிப்பட்டதான மனப்பான்மை நமக்கு அவசியம். మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితమునందు ఈ విధమైనటువంటి మనస్తత్వం మనకు అవసరము. That I have not attained. நான் அடைந்தாயிற்று என்று அல்ல, నేను గెలిచితినని కాదు. And I'm not perfect yet. நான் இன்னும் தேறினவன் ஆகவில்லை. నేను ఇదివరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొందలేదు. When we have this attitude, we can go on growing and learning and going forward. இந்த மனப்பான்மை நமக்குள் இருக்கும் பொழுது அதிகமாக நாம் காரியங்களை அறிந்து கொள்ளவும் வளரவும் முன்னேறி செல்லவும் அது நமக்கு உதவியாய் இருக்கும். ఈ యొక్క మనస్తత్వము మనలో ఉండినప్పుడు అధికంగా కార్యములను తెలుసుకుంటయో మనము దాని యందు ఎదుగుటయో ముందుకు సాగుటయో జరుగును. But when we come to a place that I have already attained, we become very complacent. நான் அடைந்தாயிற்று என்கிறதான நிலவரத்தை நாம் வந்தடைவோம் என்றால்
நாம் ஒன்றும் செய்யாமல் அமைதியுள்ளவர்களாக மாறிவிடுவோம். ఇదివరకే నేను గెలిచితననే స్థితికి మనం వచ్చినట్లయితే మనం ఏది చేయకుండా ఉండేదమో. And when that's a very dangerous place in our spiritual life. அது நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே மிகவும் ஆபத்தான ஒரு இடம். అది మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితమందు మిక్కిలి అపాయకరమైన స్థలము. And that's what happened in the life of the Laodicean church. இதுதான் லவோதிக்கியா சபையாரின் ஜீவிதத்திலே நடந்தது. ఇదే లవోదిక సంఘం వారికి జరిగి ఉన్నది. They thought they are already attained and they don't need anything else. தாங்கள் எல்லாவற்றையும் அடைந்தாயிற்று என்றும் இனி அவர்களுக்கு வேறு ஒன்றுமே அவசியமில்லை என்றும் அவர்கள் நினைத்தார்கள். వారు అన్నింటినీ గెలిచితిమనియో ఇక వారికి ఏది అవసరం లేదని తలంచుకొనిరి. In Revelation chapter 3 verse 17, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே, ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 17వ వాక్యము, here God tells them what they are thinking. அவர்கள் தங்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை கர்த்தர் இங்கே சொல்கிறார். వారు తమ గురించి ఏమి తలంచుచున్నారని దేవుడు ఇక్కడ చెప్పెను. Because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing. நான் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனும் திரவிய சம்பன்னனும் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்றும் நீ சொல்லுகிறபடியினாலே, నేను ధనవంతుడును ధనావృద్ధి చేసినానో నాకేమీ కొదవలేదని చెప్పుకొనుచున్నావు. And knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind and naked. நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவனும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவனும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியமாய் அறியாமல் இருக்கிறபடியினால், నీవు దౌర్భాగ్యుడవను దిక్కుమాలిన వాడవను దరిద్రుడవను గుడ్డివాడవను దిగంబడవ ఉన్నావని ఎరుగక. Here this church thought that they had everything and there's nothing more to receive from God. இந்த சபையார் தங்களுக்கு எல்லாம் இருப்பதாகவும் இனி கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்று நினைத்தார்கள். ఈ యొక్క సంఘం వారు వారికి అంతయు సమృద్ధిగా ఉండినట్లును ఇక దేవుని యొద్ద నుండి ఏది పొందుకొనని అవసరం లేదని తలంచుకొనిరి. But as long as we are on this earth, there is a growth, there is something we have to receive from God. ஆனால் இந்த பூமியில் நாம் இருக்கும் காலம் வரையிலும் நமக்கு ஒரு வளர்ச்சி தேவைப்படுகிறது. நாம் கர்த்தரிடத்திலே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் உண்டு. అయితే ఈ యొక్క భూమి మీద మనం ఉండినంత వరకు మనకు ఎదుగుట అవసరమైనది దేవుని యొద్ద నుండి మనం పొందుకొనవలెను. So we must never think that we have already attained or perfected. ஆகவே நான் அடைந்தாயிற்று, நான் தேறினவன் ஆனேன் என்று ஒருபோதும் நாம் எண்ணக்கூடாது. కావున మనము గెలిచిత మరియు సంపూర్ణ సిద్ధిని పొందితేమని ఎన్నుకొనకూడదు. The very fact we are alive on this earth shows there is still something lacking. நாம் இந்த பூமியிலே இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறோம் என்கிறதான அந்த காரியமே நமக்குள்ளே இன்னும் ஏதோ குறைவு காணப்படுகிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ఈ యొక్క భూమి మీద మనం ఇంకను జీవముతో ఉన్నామన్నదే మనం ఇంకను ఏదో కొదవ కలిగి ఉన్నామని సూచించున్నది. Once we become perfect, this earth cannot hold us. நாம் பூரணமாக்கப்பட்ட பிற்பாடு இந்த பூமி நம்மை பிடித்து வைக்க முடியாது. మనము సంపూర్ణత పొందిన తరువాత ఈ యొక్క భూమి మనల్ని పట్టుకొని ఉండలేదు. And once we are perfect, God will also take us home to our resting place. நாம் பூரணமாக்கப்பட்ட பிற்பாடு கர்த்தரும் கூட நம்முடைய நித்திய வீட்டுக்கு, நம்முடைய இளைப்பாறுகிற ஸ்தலத்திற்கு நம்மை சேர்த்துக் கொள்வார். మనము సంపూర్ణత పొందిన తర్వాత ప్రభువు కూడా మనల్ని మన యొక్క నిత్య ఇంటికి విశ్రాంతి స్థలమునకు మనల్ని చేర్చును. So whether it be in our personal life or whether it be in our ministry, there is still something for God to do for us. ஆகவே நம்முடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் ஆனாலும் நம்முடைய ஊழியத்தில் ஆனாலும் கர்த்தர் நமக்கு இன்னும் செய்ய வேண்டிய ஏதோ காரியம் இருக்கிறது. కావున మన వ్యక్తిగత జీవితం నందును మన యొక్క సేవ ఎందును దేవుడు చేయవలసినటువంటి కొన్ని కార్యములున్నవి. Therefore, if there is anyone here, if you think that you are perfect, God is reminding you to put off that thought from your life. ஆகவே நான் முற்றிலும் தேறினவனாய் இருக்கிறேன் என்கிறதான எண்ணம் இங்கே யாராகிலும் ஒருவருக்கு இருக்கும் என்றால் நீங்கள் அப்படிப்பட்டதான எண்ணத்தை நீக்கிவிட வேண்டும் என்று கர்த்தர் உங்களுக்கு ஞாபகமூட்டுகிறார். కావున ఇక్కడ ఎవరైనా నేను సంపూర్ణ సిద్ధి పొందుకొని ఉన్నానని తలంపు ఉండినట్లయితే ఆ విధమైన వారు యొక్క తలంపును విడిచిపెట్టవాలని ప్రభు జ్ఞాపకపరుచున్నాడు. The saints of God also always thought they had something new to receive from God. தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களும் கூட எப்பொழுதுமே கர்த்தரிடத்திலே அவங்க பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான புதிதான காரியம் ஏதோ ஒன்று உண்டு என்பதையே எப்பொழுதும் சிந்தையில் வைத்திருந்தார்கள். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధులు కూడా దేవుని యొద్ద నుండి పొందుకొనవలసినటువంటి ఏదో ఒక కార్యం ఉన్నదని చెప్పి ఎల్లప్పుడూ మనసునందు ఉంచుకొనిరి. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. And next he says that what we have to do in order to press forward. அடுத்ததாக நாம் முன்னேறி செல்ல என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர் சொல்கிறார். తరువాత ముందుకు సాగుటకు మనం ఏమి చేయాలని చెప్పుచున్నాడు. He says that I follow after that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.
நான் எதற்காக கிறிஸ்து இயேசுவினால் பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பிடித்துக் கொள்ளும்படியாக ஆசையாய் தொடர்கிறேன். నేను ఎందు నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు చేత పట్టబడితినో దాన్ని పట్టుకున్న వల్లనే పరిగెత్తుచున్నాను. Christ has chosen us or called us for some special purpose. ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை அழைத்திருக்கிறார், தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். ఒక గుర్తింపబడిన ఉద్దేశం నిమిత్తము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనను పిలిచెను, ఏర్పరచుకొనెను. And we must always keep that goal before us. நாம் எப்பொழுதுமே அந்த லக்கை நமக்கு முன்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். మనం ఎల్లప్పుడూ ఆ యొక్క గురిని మన ఎదుట ఉంచుకొనవలెను. In our choice or calling, two things are always reminded in our lives. நம்முடைய தெரிந்தெடுப்பிலும் அழைப்பிலும் இரண்டு காரியங்கள் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே எப்பொழுதுமே நமக்கு ஞாபகம் ஊட்டப்படுகிறது. మనము ఎంచుకొనుట, మనం పిలువబడ్డ ఈ యొక్క రెండు కార్యములు ఎల్లప్పుడూ మన యొక్క జీవితం నందు జ్ఞాపకం చేయబడుచున్నవి. One is we are called to be holy even as God is holy. முதலாவதாக தேவன் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நாமும் பரிசுத்தராய் இருக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். మొదటిగా దేవుడు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు గనుక మనము కూడా పరిశుద్ధులముగా ఉంటకు పిలువబడి ఉన్నాము. And secondly, God has chosen us to be holy and without blame in love. இரண்டாவதாக நம் அன்பிலே பரிசுத்தமுள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவர்களுமாய் இருக்கும்படியாக கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். రెండవదిగా మనము ప్రేమయందు పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమై ఉండవలని చెప్పి ప్రభు మనల్ని పిలిచెను. In Hebrews 3rd chapter verse 1 we read that our calling is a holy calling. எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது நம்முடைய அழைப்பு பரிசுத்த அழைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. హెబ్రీ 3వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యమును చదివినప్పుడు మన యొక్క పిలుపు పరిశుద్ధమైన పిలుపని పిలువబడుచున్నది. And in Ephesians chapter 1 verse 4 we are called so that we may be blameless in love. எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே நாம் அன்பிலே குற்றமில்லாதவர்களாய் இருக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ఎఫెసీ మొదటి అధ్యాయము 4-6 వాక్యములందు మనం ప్రేమలో నిర్దోషులమై ఉండవలని పిలువబడితిమి. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. To be holy means one aspect of holiness is to separate from all things that defiles us. பரிசுத்தமாய் இருப்பது என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் நம்மை தீட்டுப்படுத்தக்கூடியதான எல்லா காரியங்களை விட்டும் நம்மை வேறு பிரித்துக் கொள்வதாகும். పరిశుద్ధముగా ఉండటం చెప్పినప్పుడు దానికి ఒక అంశం ఏదనగా మనల్ని అపవిత్రపరిచినటువంటి అన్ని కార్యములే మనం ప్రత్యేకించుకొనుట. As we have come to the last few days of this year, இந்த வருஷத்தின் இந்த கடைசி பகுதிக்கு நாம் வந்திருக்கிறபடியினாலே మనం యొక్క సంవత్సరం యొక్క అంతమునకు వచ్చినందున we have to search and see whether there is anything that is defiling our lives. நம்முடைய ஜீவித்தை தீட்டுப்படுத்துகிற ஏதாகிலும் காரியம் நம்மிடத்தில் உண்டா என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். మన యొక్క జీవితమును అపవిత్రపరిచినటువంటి ఏదైనా కార్యం ఉన్నదా అని చెప్పి పరిశీలించుకొనవలెను. Like when we look at the customs of these Jewish people and some of the eastern countries, யூதர்களுடைய பழக்க வழக்கங்களையும் கிழக்கத்திய நாட்டில் உள்ளவர்களுடைய பழக்கங்களை நாம் கவனிக்கும் பொழுது ఆ యొక్క యూదుల యొక్క ఆచారములు ఈస్ట్ దేశంలో ఉండినటువంటి వారి యొక్క ఆచారములు చూచినప్పుడు they always kept a water pot outside their house. தங்கள் வீடுகளுக்கு வெளியே எப்பொழுதுமே ஒரு தண்ணீர் குடத்தை வைத்திருப்பார்கள். వారి యొక్క ఇంటికి బయట ఎల్లప్పుడూ ఒక నీళ్ల కుండ నుంచెదరు. What's the purpose of that water pot? அந்த தண்ணீர் குடத்தின் நோக்கம் என்ன? ఆ యొక్క నీటి కుండను పెట్టట ఉద్దేశం ఏమిటి? Before anyone enters into the house, they have to wash their feet. வீட்டுக்குள்ளே யாராகிலும் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பாக அந்த தண்ணீர் எடுத்து கால்களை கழுவ வேண்டும். ఇంటిలో ఎవరైనా ప్రవేశించటకు ముందుగా ఆ యొక్క నీళ్లతో తమ యొక్క కాళ్ళను కడుక్కొనవలెను. The same thing we see taking place when Jesus went to the marriage at Cana. கானா ஊரில் நடந்ததான கல்யாணத்திற்கு இயேசு சென்ற பொழுதும் அதே காரியம்தான் அங்கே நடந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். కానా ఊర్లో జరిగినటువంటి యొక్క వివాహమునకు యేసు వెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క కార్యం అక్కడ జరిగినట్టుగా చూస్తున్నాము. And there were 6 water pots there for their cleansing. அங்கே சுத்திகரிக்கும்படியாக 6 கற்சாடிகள் வைக்கப்பட்டிருந்ததாக பார்க்கிறோம். అక్కడ శుద్ధీకరణ చారా ప్రకారము 6 రాతి బాణలు అక్కడ ఉంచబడెను. So the water pot was there for cleansing. ஆகவே அந்த கற்சாடிகள் அந்த தண்ணீர் பானையானது சுத்திகரிப்பு நிமித்தமாக அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது. కావున యొక్క రాతి పానలు ఆ యొక్క నీళ్ల కుండలు అన్నవి శుద్ధీకరణ నిమిత్తం ఉంచబడెను. I think in some other message I have quoted or I have explained what are the 6 water pots. இந்த 6 கற்சாடிகள் என்ன என்பதை வேறு ஒரு தூதிலே நான் உங்களுக்கு விளக்கி இருக்கிறேன் என்று நான் எண்ணுகிறேன். ఈ యొక్క 6 రాతి బాణలు అంటే ఏమిటని మరొక వర్తమానంలో మీకు తెలియబర్చున్నాను అనుకుంటున్నాను. We must search and see whether which area of our life needs cleansing. நம்முடைய ஜீவித்தின் எந்த பகுதியிலே நமக்கு சுத்திகரிப்பு அவசியம் என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும். మన యొక్క జీవితం నందు ఏ యొక్క భాగమందు మనకు శుద్ధీకరణ కావాలనో
అది పరీక్షించి తెలుసుకొనవలెను. And why do they wash their feet? ஏன் அவர்கள் தங்கள் கால்களை கழுவுகிறார்கள்? ఎందుకు తమ యొక్క కాళ్ళను వారు కడుక్కొనుచున్నారు? Because they have been walking in the streets and in the road, and the dust particles may have cleaved on to their feet. அவர்கள் தெருக்களிலும் வீதிகளிலும் நடந்து திரிந்து வந்தது நிமித்தமாக அங்கிருக்கிறதான தூசி அவர்கள் கால்களிலே ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். వారు వీధులలోను దారులలోను నడుచుటను బట్టి అక్కడ ఉండినటువంటి దుమ్ము వారి కాళ్ళకు అంటుకొనును. In the same manner, when we walk about in our lives, when we go to our working place, when we go to some place for some reason, there are so many defilements which may have cleaved on to our feet. அதே வண்ணமாக நாமும் அங்குமிங்குமாக நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நடந்து செல்லும் பொழுது, நம்முடைய வேலை ஸ்தலத்திற்கு செல்லும் பொழுது, அல்லது வேறு ஏதாகிலும் காரியத்து நிமித்தமாக வேறு சில இடங்களுக்கு செல்லும் பொழுது அந்த சில தூசிகள் நம்முடைய கால்களிலே ஒட்டிக்கொண்டிருக்க கூடும். అలాగనే మన యొక్క జీవితం నందు కూడా మన పలు స్థలములకు వెళ్ళినప్పుడు, మన యొక్క ఉద్యోగ స్థలమునకు పలు విధమైన స్థలములకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క దుమ్ము అనేది మన యొక్క జీవితమును అంటుకొనును. Or the dust of this world may have cleaved on to us. அல்லது இந்த உலகத்தின் தூசி நம்முடைய கால்களிலே ஒட்டிக்கொண்டிருக்க கூடும். లేక ఈ యొక్క లోక దుమ్ము మన యొక్క కాళ్ళకు అంటుకొనును. So it is not some big dirt or some mud that has cleaved on to us. It is just some little dust particles. பெரிய அழுக்கோ அல்லது மண்ணோ அல்ல, அந்த சிறு தூசி தான் அந்த கால்களிலே ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். అది అధికమైన మురికియో మాలిన్యమో మన్ను కాదు, కొంత దుమ్ము అంటుకొనును. As God's people, we have even cleansed those dust particles from our feet. தேவனுடைய ஜனங்களாகிய நாம் நம்முடைய கால்களில் இருந்து அந்த சிறு தூசியையும் கூட நீக்கி நாமே சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும். దేవుని యొక్క జనమైన మనము మన యొక్క కాళ్ళకు అంటుకొని ఉన్న చిన్న దుమ్మును కూడా తొలగించుకొనవలెను. That's why in Hebrews chapter 3 verse 1 we are told we are called as holy brethren. ஆகவே தான் எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே நாம் பரிசுத்த சகோதரர் என்று அழைக்கப்படுகிறோம். అందుచేతనే హెబ్రీ 3వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యమందు మనం పరిశుద్ధ సహోదరులని పిలువబడుచున్నాము. So even this morning let us check our lives and see whether we have any dust particles cleaving onto our feet. ஆகவே இந்த காலை வேளையிலும் கூட நம்முடைய பாதங்களிலே ஏதாகிலும் தூசி ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறதா என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போமாக. కావున ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో కూడా మన యొక్క పాదం కాళ్ళకు ఏదైనా దుమ్ము అంటుకొని ఉన్నదని మనం పరీక్షించి చూచెదము. And one thing we must take note, these dust particles are from outside. ஒரு காரியத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும், இந்த தூசி என்பது வெளியிலிருந்து வந்ததான ஒன்றாகும். ఒక కార్యమును మనం గమనించవలెను, ఈ యొక్క దుమ్ము అనేది బయట నుండి వచ్చినది. Through our walk of life, through our look, through our words, or through some action of ours, these dust particles may have cleaved on to us. நம்முடைய நடைமுறை நிமித்தமாக, நம்முடைய வார்த்தை நிமித்தமாக, நம்முடைய பார்வை நிமித்தமாக, அல்லது நாம் செய்கிறதான ஏதாகிலும் ஒரு காரியத்தின் நிமித்தமாக இந்த தூசி நம்மிடத்திலே வந்து ஒட்டி கொண்டிருக்க கூடும். మన యొక్క నడక ప్రవర్తన బట్టి, మన యొక్క దృష్టిని బట్టి, మన యొక్క మాటల్ని బట్టి, మరేదైనా క్రియలు చేయటను బట్టి ఈ యొక్క దుమ్ము అనేది వెలుపల నుండి వచ్చి మనకు అంటుకొనును. We have to cleanse our eyes. நம்முடைய கண்களை நாம் சுத்திகரிக்க வேண்டும். మన యొక్క కళ్ళను మనము శుద్ధీకరించుకొనవలెను. That's what in the speaking to the Laodicean church, the Lord says, I counsel thee to buy of me gold tried in fire, and also eye salve, so that your eyes may be protected. ஆகவே லவோதிக்கேயா சபையாரை பார்த்து கர்த்தர் விதமாக சொல்லுகிறார், நீ நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னையும் உன் கண்களுக்கு கலிக்கத்தையும் நீ போட்டுக்கொண்டால் உனக்கு நலமாக இருக்கும் என்று சொல்லு, நான் உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். అందుచేతనే లవోదికయ సంఘంతో ప్రభు ఇలాగను చెప్పెను, నీవు అగ్నిలో వేయబడిన బంగారమును నీ కన్ను దృష్టి కలుగునట్లు నీ కన్నులకు కాటుకను నా యుద్ధ కొనుమని బుద్ధి చెప్పుచున్నాడు. And also white raiment, that thou mayest be clothed. நீ உன் நிர்வாணமாகி அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுத்திக் கொள்ளத்தக்கதாக வெண்வஸ்திரங்கள் என்னிடத்திலே வாங்கிக் கொள் என்று சொல்லுகிறார். నీ దిశముల సిగ్గు కనబడకుండానట్లు ధరించుకొంటకు తెల్లని వస్త్రమును పొందుకొనుము. This white raiment speaks about the holiness of God. இந்த வெண்வஸ்திரம் தேவனுடைய பரிசுத்தத்திற்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. ఈ యొక్క తెల్లని వస్త్రములో దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతకు సూచన ఉన్నది. We have to buy it from the Lord. நாம் கர்த்தரிடத்திலிருந்து அதை வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். మనం దేవుని యొద్ద నుండి దాన్ని పొందుకొనవలెను. We cannot make our own garments. நம்முடைய சொந்த வஸ்திரங்களை நாமாகவே உண்டாக்கிக் கொள்ள முடியாது. మన యొక్క సొంత వస్త్రములు మనమే తయారు చేసుకొనలేము. Making our own garments speaks about keeping our own standard of holiness. நம்முடைய சொந்த வஸ்திரங்களை நாமே உண்டாக்கிக் கொள்வது என்றால் நமக்கென்று பரிசுத்தத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை வைத்துக் கொள்வதை காட்டுகிறது. మన యొక్క సొంత వస్త్రములు మనమే తయారు చేసుకుంటాం చెప్పినప్పుడు మన నిమిత్తము పరిశుద్ధతకు గుర్తింపబడిన పరిమితి ఉంచుకొనుట. Buying the white garments from the Lord shows
receiving the standard of holiness from the Lord. கர்த்தரிடத்திலிருந்து வெண்வஸ்திரங்களை வாங்கிக் கொள்வது என்றால் நம்முடைய பரிசுத்தத்தின் அளவை தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்வதை அது காட்டுகிறது. దేవుని యొద్ద తెల్లని వస్త్రములు పొందుకుంటా అని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క పరిశుద్ధత యొక్క పరిమితిని దేవుని యొద్ద పొందుకొనుట ఉన్నది. That's why in 1 Corinthians 1st chapter verse 30 we read that Christ Jesus, who of God is made unto us sanctification or holiness. ஆகவேதான் முதலாம் கொரிந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனத்திலே, தமிழிலே 31ஆம் வசனத்திலே அவரே நமக்கு பரிசுத்தமாக இருக்கிறார் அல்லது சுத்திகரிப்பாக இருக்கிறார் என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். అందుచేతనే మొదటి కొరింథీ మొదటి అధ్యాయం 31వ వాక్యమందు ఆయనే మనకు పరిశుద్ధత శుద్ధీకరణ చదువుచున్నాము. He is our standard of holiness. அவரே நம்முடைய பரிசுத்தத்தின் அளவாக இருக்கிறார். ఆయనే మన యొక్క పరిశుద్ధత యొక్క పరిమితి ఉన్నాడు. When we go out, we must compare ourselves with Jesus. நாம் வெளியே செல்லும் பொழுது இயேசுவோடு நம்மை நாமே ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు యేసుతో మనల్ని మనమే పోల్చుకొనవలెను. We must have the same eyes of Jesus. இயேசுவுக்கு இருக்கிற அதே கண்கள் நமக்கு இருக்க வேண்டும். యేసుకుండినటువంటి అదే కన్నులు మనకు ఉండవలెను. We must speak the words of Jesus. இயேசுவின் வார்த்தைகளை நாம் பேச வேண்டும். యేసు యొక్క మాటలే మనం మాట్లాడవలెను. We must walk like Jesus walked. இயேசு நடந்தது போல நாம் நடக்க வேண்டும். యేసు నడిచినట్లుగా మనం నడవవలెను. Some time back I was in Sri Lanka. சில காலங்களுக்கு முன்பாக நான் இலங்கையில் இருந்தேன். కొన్ని దినములకు ముందుగానే శ్రీలంకలో ఉంటిని. And they were telling me about one particular servant of God. ஒரு குறிப்பிட்ட ஊழியக்காரனை பற்றி அவர்கள் என்னிடத்திலே சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். ఒక గుర్తింపబడిన దైవ సేవకుని గురించి నా యొద్ద చెప్పుచుండిరి. He was one of our senior pastors. அவர் நம்முடைய ஒரு மூத்த பாஸ்டராக இருந்தார். ఆయన మనకు ఒక పెద్ద పాస్టర్ గా ఉండిరి. And he has now gone to be with the Lord. இப்பொழுது அவர் மகிமைக்குள்ளே பிரவேசித்திருக்கிறார். ఇప్పుడు ఆయన మహిమలో ప్రవేశించిరి. And it seemed when he was serving the Lord in a particular place, ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலே அவர் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும் பொழுது, ఒక గుర్తింపబడిన స్థలంలో ఆయన దేవునికి సేవ చేయనప్పుడు, every morning he used to get up after prayer, dress up, take an umbrella and go to the town. ஒவ்வொரு நாளும் காலை ஜெபம் முடிந்த பிற்பாடு அவர் எழும்பி தன்னுடைய வஸ்திரங்களை எல்லாம் மாற்றிக்கொண்டு தன்னுடைய குடையை எடுத்துக்கொண்டு அவர் நகரத்துக்குள்ளே செல்வாராம். ప్రతిదినము ప్రార్థన ముగించబడి He walked to the town. அவர் நகரத்திற்கு நடந்து செல்வாராம். ప్రతిదినము ప్రార్థన ముగించబడిన తర్వాత ఆయన లేచి తన యొక్క వస్త్రములు మార్చుకొని తన యొక్క గొడుగు తీసుకుని ఆ యొక్క నగరంలోనికి అతను నడుచుకుంటూ వెళ్ళెను. Then he will walk back. பிற்பாடு அவர் திரும்பி நடந்து வருவாராம். మరలా ఆయన తిరిగి నడుచుకుంటూ వచ్చెదరు. On the way there was a house and the people of that house were watching him every day. அந்த போகிறதான வழியிலே ஒரு வீடு இருந்தது. அந்த வீட்டார் ஒவ்வொரு நாளும் இவரை கவனித்து வந்தார்கள். వెళ్ళొచ్చినటువంటి దారిలో ఒక ఇల్లు ఉండెను. ఆ యొక్క ఇంటి వారు ఇతన్ని ప్రతి దినము గమనించుచుండిరి. And one day this family, this group of people thought, we do not know what is this man doing, let us follow him. ஒரு நாள் இந்த வீட்டார் இந்த மனுஷன் என்ன செய்கிறார் என்று நமக்கு தெரியாது, நாம் இவரை பின் செல்வோம் என்று நினைத்தார்கள். ఒక దినమున వారు అనుకొని ఉన్నారు, ఈ యొక్క మనుషుడు ఏం చేయుచున్నాడో మనకు తెలియదు, ఇతన్ని వెంబడించదమని అనుకొనిరి. And they followed him to the faith home and got saved. அவர்கள் அவரை பின் சென்று விசுவாச வீட்டுக்கு வந்தார்கள், ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். వారు అతన్ని వెంబడించి విశ్వాస గృహమునకు వచ్చినారు, వారు రక్షింపబడిరి. Yes, even our walk of life must be like the walk of Jesus. ஆம், நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் நடக்கிறதான விதம் கூட இயேசுவுடைய நடையை போலவே இருக்க வேண்டும். కావున మన యొక్క జీవితం నందు నడిచినటువంటి విధానము కూడా యేసు వలెనే ఉండవలెను. Even our dressing must be like Jesus. நாம் வஸ்திரங்களை உடுத்துகிறதான விதமும் இயேசுவை போலவே இருக்க வேண்டும். మన యొక్క వస్త్రధారణ కూడా యేసు వలెనే ఉండవలెను. Our appearance must be like Jesus. நம்முடைய பார்வை, நம்முடைய தோற்றம் மற்றவர்களுக்கு இயேசுவை போலவே காணப்பட வேண்டும். మన యొక్క దృష్టి, మన యొక్క చూపు కూడా యేసు వలెనే ఉండవలెను. Of course, some take it in the wrong sense and some men grow long as saying that they want to be like Jesus. சிலர் இதை தவறான விதத்திலே விளங்கிக் கொண்டு நான் இயேசுவை போல இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சில ஆண்கள் நீளமாக முடியை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். కొంతమంది దీన్ని తప్పైన రీతిలో తీసుకుని నేను యేసు వల్లే ఉండవల్లని చెప్పి కొంతమంది పురుషులు తమ యొక్క వెంట్రుకలు పెంచుకొనుచున్నారు. Here we have to reveal the very character of Jesus. இங்கே இயேசுவின் அதே சுபாவத்தை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். ఇక్కడ యేసు యొక్క అదే స్వభావమును మనం బయలుపరచవలెను. But at times we failed in this aspect.
சில சமயங்களிலே இந்த காரியத்திலே நாம் தவறி விடுகிறோம். ఈ యొక్క కార్యం నందు కొన్ని సమయంలో మనం తప్పిపోవచ్చున్నాము. As a result, the dust of this world cleaves on to us. அது நிமித்தமாக இந்த உலகத்தின் தூசி நம்மோடு ஒட்டிக்கொள்கிறது. అందుచేత ఈ యొక్క లోక దుమ్ము మనల్ని అంటుకొనుచున్నది. That's why in Peter says that we must be holy in every conversation. ஆகவே நம்முடைய நடக்கை எல்லாவற்றிலும் நாம் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று பேதுரு சொல்லுகிறார். అందుచేతనే పేతురు చెప్పినప్పుడు మన యొక్క సమస్త ప్రవర్తన యందు పరిశుద్ధులమై ఉండవలెనని చెప్పెను. How are we to be holy? நாம் எவ்விதமாக பரிசுத்தராய் இருக்க வேண்டும்? మనం ఎలాగున పరిశుద్ధులుగా ఉండవలెను? Read in 1 Peter 1st chapter verse 14. முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை and also verse 15. 14ஆம் 15ஆம் வசனங்களை வாசிப்போம். మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము 14-16 వాక్యములు. நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி இனி நடவாமல் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாயிருந்து உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராயிருங்கள். As obedient children, not fashioning yourself according to the former lust in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. We are told to be holy in all manner of conversation. మీరు సమస్త ప్రవర్తన యందు పరిశుద్ధులు ఉండుడని చెప్పబడుచున్నది. So we have to be holy in all manner of conversation. நம்முடைய நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் நாம் பரிசுத்தராய் இருக்க வேண்டும். మన యొక్క సమస్త ప్రవర్తన యందు మన పరిశుద్ధులమై ఉండవలెను. Not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி இனி நடவாமல் పూర్వపు అజ్ఞాన దశలో మీకుండిన ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తింపక. That means before we came to know the Lord, before we really surrendered our lives, we had so many wrong things. We should not go back to those old things. அதாவது கர்த்தரை நாம் அறியாமல் இருந்ததான நாட்களிலே, கர்த்தரிடத்திலே நாம் வராது இருந்ததான நாட்களிலே நமக்குள்ளே எத்தனையோ தீமையான காரியங்கள் காணப்பட்டது. அந்த காரியங்கள் திரும்பமாக நமக்குள்ளே உண்டாகக்கூடாது. అదేమనగా మనం దేవుని యుద్ధకు రాకముందు, దేవుని ఎరగకముందు అనేకమైన కార్యములు మన యుద్ధ ఉండెను. అవి ఇకను మనలోనికి మరలా రాకూడదు. And we must be like obedient children. நாம் கீழ்ப்படிதல் உள்ள பிள்ளைகளாய் இருக்க வேண்டும். మనము విధేయత గల పిల్లలుగా ఉండవలెను. Obedience to the word of God. தேவனுடைய வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிவது. దేవుని యొక్క వాక్యమునకు విధేయత చూపుట. Obedience to the apostolic truth. அப்போஸ்தலருடைய எல்லா சத்தியங்களுக்கும் கீழ்ப்படிவது. అపోస్తలుల యొక్క సత్యములన్నింటికి సత్యములకు విధేయత చూపుట. Obedience to the decrees that have been ordained by the elders and apostles. மூத்தவர்களாலும் அப்போஸ்தலராலும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான எல்லா பிரமாணங்களுக்கும் கீழ்ப்படிவது. పెద్దల ద్వారాను అపోస్తలుల ద్వారాను ఇవ్వబడుచున్న అన్ని నియమములకు లోబడుట. All these things helps us to purify our lives. இந்த எல்லா காரியங்களும் நம்முடைய ஜீவியத்தை சுத்திகரித்துக் கொள்ளும்படியாக நமக்கு உதவி செய்கிறது. ఈ యొక్క కార్యములన్నీ మన యొక్క జీవితమును శుద్ధీకరించుకొనుటకు సహాయం చేయును. So this is one aspect of our calling. ஆகவே இது நம்முடைய அழைப்பின் ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது. కావున ఇది మన యొక్క పిలుపు యొక్క ఒక అంశమై ఉన్నది. That is holiness in the walk of life. அதாவது நம்முடைய ஜீவித்தின் நடக்கையில் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தம். అదేమనగా మన యొక్క జీవితం యొక్క నడక ఎంతో అన్నింటిలో పరిశుద్ధత. And the second aspect is with the being without blame in love. இரண்டாவது அம்சம் அன்பிலே குற்றமில்லாதவர்களாய் இருப்பது. రెండవ అంశము ప్రేమ యందు నిర్దోషులుగా ఉండుట. That's what we read in first Ephesians chapter 1 verse 4. இதை தான் எபேசியர் முதலாம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். దీనిని మనం ఎఫెసీ మొదటి అధ్యాయము 6వ వాక్యములో చదువుచున్నాము. And what do you mean by being without blame in love? அன்பிலே குற்றமில்லாதவர்களாய் இருப்பது என்றால் என்ன? ప్రేమలో నిర్దోషులమై ఉండవలను అనగా ఏమిటి? This speaks about a cleansing within our hearts. இது நம்முடைய இதயத்திற்குள்ளே உண்டாகிறதான சுத்திகரிப்பை காட்டுகிறது. ఇది మన యొక్క హృదయమునందు కలుగునటువంటి శుద్ధీకరణను సూచించున్నది. A cleansing within our mind. நம்முடைய மனதிற்குள்ளே உண்டாகிறதான சுத்திகரிப்பு. మన యొక్క మనస్సునందు కలుగునటువంటి శుద్ధీకరణ. Nobody sees our hearts, nobody sees our mind. யாருமே நம்முடைய மனதை பார்க்கிறதில்லை, நம்முடைய இருதயத்தையும் பார்க்கிறதில்லை. ఎవరో మన యొక్క మనస్సును మన యొక్క హృదయమును చూచుటలేరు. But God sees our hearts. ஆனால் கர்த்தர் நம் இருதயங்களை காண்கிறார். అయితే దేవుడు మన యొక్క హృదయములను
మనం చూస్తున్నాడు. Our heart must be filled with the love of God. நம்முடைய இருதயம் தேவ அன்பினாலே நிறைந்திருக்க வேண்டும். మన యొక్క హృదయము దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నిండి ఉండవలెను. In God's love there is no evil. தேவ அன்பிலே தீமை என்பதே இல்லை. దేవుని యొక్క ప్రేమ యందు కీడు అనునది లేదు. That's why Jesus summarized the 10 commandments into 2. ஆகவே தான் அந்த 10 கற்பனைகளை இயேசு இரண்டாக சுருக்கினார். అందుచేత యేసు ఆ యొక్క 10 ఆజ్ఞలను రెండుగా చేసెను. Instead of telling us not to do this and not to do that, இதை செய்ய வேண்டாம் அதை செய்ய வேண்டாம் என்று எல்லாம் நம்மிடத்திலே சொல்வதற்கு பதிலாக ఇది చేయకూడదు అది చేయకూడదని మన యుద్ధ చెప్పుటకు బదులుగా what did Jesus tell us? இயேசு நமக்கு என்ன சொல்லுகிறார்? యేసు మనకి ఏం చెప్పుచున్నాడు? Love God. தேவனிலே அன்பு கூறுங்கள். దేవుని ప్రేమించుడి. And love your neighbor. உன் பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக. నీ పొరుగువాని ప్రేమించుము. So when we love God, automatically we will not do anything to grieve God. நாம் தேவனிலே அன்பு கூறும் பொழுது நம்மை அறியாமலேயே கர்த்தரை துக்கப்படுத்துகிற எந்த காரியத்தையும் நாம் செய்ய மாட்டோம். దేవుని మనం ప్రేమించినప్పుడు మనకు తెలిసినంత మట్టుకు దేవుని దుఃఖపరచినటువంటి ఏ కార్యం మనం చెయ్యము. In the same manner, when we love our neighbor or brother, we will not do anything evil to him. அதேவனமாக நம்முடைய அயலானை நாம் சிநேகிக்கும் பொழுது அவனுக்கு எந்த விதமான தீமையும் நாம் செய்ய மாட்டோம். అలాగనే మన యొక్క పొరుగువాన్ని మనం ప్రేమించినప్పుడు వారికి ఏ విధమైనటువంటి కీడును మనం చెయ్యము. That's why this second aspect of this commandment is called the royal law. ஆகவேதான் இந்த பிரமாணத்தின் இரண்டாம் அம்சம் ராஜரீக பிரமாணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. అందుచేత నీ యొక్క అంశం యొక్క రెండవ అంశము ఇది రాచరికమైన నియమం అని పిలువబడుచున్నది. Read James chapter 2 verse 8. யாக்கோபு நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். యాకోబు 2వ అధ్యాయము 8వ వాక్యము. உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுகிறது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று வேத வாக்கியம் சொல்லுகிற ராஜரீக பிரமாணத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றினால் நன்மை செய்வீர்கள். If ye fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. So here the royal law is to love others even as we love ourselves. இங்கே ராஜரீக பிரமாணம் என்றால் நம்மை நாமே சிநேகிக்கிறது போல மற்றவர்களையும் நாம் சிநேகிக்க வேண்டும். ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞను చెప్పినప్పుడు మనల్ని మనం ప్రేమించినట్లుగా మన యొక్క పొరుగువాన్ని ప్రేమించుట ఉన్నది. When we love others in that manner, we won't do any evil, we won't think evil about others. நாம் மற்றவர்களை அவ்விதமாக நேசிக்கும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு நாம் எந்த விதமான தீமையும் செய்ய மாட்டோம். மற்றவர்களுக்கு எந்த விதமான தீமையும் நம்முடைய மனதிலும் கூட நாம் சிந்திக்க மாட்டோம். మనం ఇతరులను అలాగున ప్రేమించినప్పుడు ఇతరుల గురించి ఏ విధమైన కీడు వారికి చెయ్యమో కీడును తలంచమో. But we all have a natural love. ஆனால் நம்ம எல்லோருக்குமே இயற்கையாக ஒரு அன்பு உண்டு. మనందరికీ ప్రకృతి సిద్ధమైన ఒక ప్రేమ కలదు. But that natural love must be cleansed and become divine love. ஆனால் இந்த இயற்கையான அன்பு சுத்திகரிக்கப்பட்டு தெய்வீக அன்பாக மாற வேண்டும். అది స్వాభావికమైన ప్రేమ శుద్ధీకరింపబడి దైవికమైన ప్రేమగా మారవలెను. Through the baptism of the Holy Spirit, God's love has been poured into us. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக தேவனுடைய அன்பு நம் இருதயங்களிலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమ మన యొక్క హృదయంలో కుమ్మరింపబడి ఉన్నది. But still that natural love is also there. ஆனால் அந்த இயற்கையான அன்பும் கூட இன்னும் காணப்படுகிறது. అయినను యొక్క స్వాభావికమైన ప్రేమ ఇంకనూ కనిపించుచున్నది. Many times I was not able to really grasp what this word of God speaks about. இதை பற்றி இந்த வேத வசனம் என்னத்தை நமக்கு விளக்க பிரயாசப்படுகிறது என்பதை அதிக நாட்களாக என்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாமல் இருந்தது. ఈ యొక్క వాక్యము దేనిని మనకు తెలియపరుచుచున్నదని అనేక దినములుగా నేను గ్రహించలేకపోతేనే. Once I read, then one certain incident took place. ஒரு முறை ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவம் நடந்தது. ఒకసారి ఒక గుర్తింపబడిన సంభవం జరిగెను. There was one very good believer sister. ஒரு நல்ல விசுவாசி சகோதரி இருந்தார்கள். ఒక మంచి విశ్వాసి సహోదరి ఉండిరి. She was really filled with love and she really helped others and served others. அவர்கள் மெய்யாகவே அன்பினால் நிரப்பப்பட்டிருந்து மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து மற்றவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தார்கள். ఆమె నిజముగానే దేవుని ప్రేమ చేత నింపబడి ఇతరులకు సహాయం చేయుచు ఇతరులకు ఉపచారం చేయుచుండిరి. So I thought she was really filled with the love of God. ஆகவே இந்த சகோதரி மெய்யாகவே தேவ அன்பினால் நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்று நான் நினைத்தேன். కాని యొక్క సహోదరి నిజముగానే దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నింపబడి ఉన్నదని నేను అనుకుంటుని. One day she brought her little daughter to pray. She came to me for prayer.
ஒரு நாள் தன்னுடைய சிறிய மகளை என்னிடத்திலே ஜெபிக்கும்படியாக அழைத்துக் கொண்டு வந்தார்கள். ఒక దినం ఆమె యొక్క చిన్న కుమార్తెను నా యొద్ద ప్రార్థించుటకు తీసుకొని వచ్చిరి. And as I was talking to them, நான் அவர்களிடத்திலே பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, నేను వారితో మాట్లాడుచుండినప్పుడు, and another little girl of that same stature came by, அதே அளவுக்கு அதே வளர்ச்சி உடையதான வேறு ஒரு சிறு பிள்ளையும் அங்கே வந்தது. అదే ఎదుగుదలకు ఉండినటువంటి మరొక చిన్న బిడ్డ అక్కడికి వచ్చిరి. And since she came there, I just turned my attention towards that little girl and spoke a few words. அவள் அங்கே வந்தது நிமித்தமாக நான் இவரிடத்திலே பேசுவதை விட்டுவிட்டு சிறிது நேரம் அவர் அந்த பிள்ளையிடத்திலே நான் பேசினேன். ఆమె అక్కడికి వచ్చుటను బట్టి వీరి యొద్ద మాట్లాడటం నిలిపి కొంత సమయం ఆమెతో మాట్లాడితేనే, and immediately I could see some sour experience in the face of that mother. உடனடியாக இந்த தாயாருடைய முகத்திலே ஒரு புளிப்பான ஒரு தோற்றம் காணப்பட்டது. వెనువెంటనే యొక్క తల్లి యొక్క ముఖమునందు చూచినప్పుడు కొన్ని పులుపైనటువంటి కవలికలు ఆమె ముఖమునందు కనిపించెను. She was not upset that I was speaking to that little girl. அந்த சிறு பிள்ளையிடத்திலே நான் பேசினது நிமித்தமாக அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்டதான காரியம் ஏற்படவில்லை. ఆ యొక్క చిన్న బిడ్డ యొద్ద మాట్లాడటం బట్టి ఈ విధమైన కార్యం జరగలేదు. But she was upset because probably I have turned my attention from her daughter and was showing a little attention towards the other girl. தன்னுடைய மகள் மேல் இருந்ததான கவனத்தை நான் மாற்றி அந்த மற்ற சிறு பெண்ணின் மேலே இந்த கவனத்தை செலுத்தினபடியினாலே அவர்களுக்கு துக்கம் ஏற்பட்டது. ఆమె యొక్క బిడ్డ మీద ఉండినటువంటి శ్రద్ధను నేను మరొక చిన్న బిడ్డ మీద నిలుపుటను బట్టి ఆ యొక్క దుఃఖం ఆమె కలిగి ఉన్నది. That is the effect of natural love. இது இயற்கையான அன்பின் மூலமாக உண்டானதான ஒரு பலன். ఇది స్వాభావికమైన ప్రేమను బట్టి కలిగినది. Natural love is selfish. இயற்கையான அன்பு தன்னலம் உள்ளதாக இருக்கிறது. ఈ యొక్క స్వాభావికమైన ప్రేమ అనేది స్వార్థము కలిగినది. The natural love will always demand the first the preeminence for its own self. இயற்கையான அன்பு என்பது தனக்கு முதலிடத்தை முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அது கட்டாயப்படுத்தி கேட்கும். స్వాభావికమైన ప్రేమ అని చెప్పినది తనకు మొదటి స్థానం ఇవ్వవాలని చెప్పి అది ఖచ్చితంగా అడుగును. But God's love is not like that. ஆனால் தேவ அன்பு என்பது அப்படி அல்ல. అయితే దేవుని యొక్క ప్రేమ ఆ విధమైనది కాదు. That's why when we check our lives, there is still some of this natural love which has to be change into divine love. ஆகவே நம்முடைய ஜீவித்தை நாம் பரிசோதித்து பார்க்கும் பொழுது இன்னும் இப்படிப்பட்டதான சில இயற்கையான அன்புகள் நமக்குள்ளே காணப்படுகிறது. அவை எல்லாமே தெய்வீக அன்பாக மாற வேண்டும். కావున మన యొక్క జీవితమును పరీక్షించి చూచుకున్నప్పుడు కొన్ని స్వాభావికమైన ప్రేమలు మన ఎందుకు కనిపించుచున్నవి, ఇవి దైవికమైన ప్రేమగా మారవలెను. That's why the word of God says love thinketh no evil. ஆகவே அன்பு தீங்கு நினையாது என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. అందుచేతనే ప్రేమ కీడును తలంచదని వాక్యం చెప్పుచున్నది. In these days we must all desire that change in our inner man. இந்த நாட்களிலே நாம் எல்லோருமே நம்முடைய உள்ளான மனுஷனிலே அப்படிப்பட்டதான மாற்றம் உண்டாக வேண்டும் என்பதை விரும்ப வேண்டும். కావున ఈ దినములందు మనం అందరమును మన యొక్క అంతరంగ మనుషునియందు ఈ విధమైన మార్పు కావాలని కోరుకొనవలెను. When we check our lives with this word of God, we know how much we have come and how much we have to go. இந்த வேத வசனத்தின் அடிப்படையிலே நம்முடைய ஜீவித்தை நாம் பரிசோதித்து பார்க்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு நாம் இப்பொழுது வந்திருக்கிறோம், இன்னும் எந்த அளவுக்கு நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளலாம். ఈ యొక్క వేదవాక్య ప్రకారం మన యొక్క జీవితమును పరీక్షించుకున్నప్పుడు ఏ యొక్క పరిమితికి మనం ఇంకను వచ్చినామో, ఇంకను ఏ యొక్క పరిమితికి ముందుకు వెళ్ళవలని గ్రహించుదుమో. In our key verse we read, next thing is we have to forget those things that are behind. ஆரம்பத்திலே நாம் வாசித்ததான் அந்த வசனத்திலே நாம் பின்னானவைகளை மறக்க வேண்டும் என்பதை நாம் வாசித்தோம். మనం ముందు చదివినటువంటి ఒక వాక్యమునందు మనము వెనుకున్న వాటిని మరువవలని చదివితమే. Even this year there are many things, many sad things or grieving things may have taken place in our lives which we have to forget. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே இந்த வருஷமும் கூட எத்தனையோ துக்ககரமான காரியங்கள், நமக்கு வேதனை உண்டாக்கினதான காரியங்கள் நடந்திருக்க கூடும். அவைகளெல்லாம் நாம் மறக்க வேண்டும். ఈ యొక్క సంవత్సరమునందు మన యొక్క జీవితమునందు కూడా అనేకమైన దుఃఖపరిచినటువంటి కార్యములు, మనకు వేదనను కలిగించినటువంటి కార్యములు జరిగి ఉండును. వాటిని మనం మర్చిపోవలెను. And especially we have to forget the evil others have done to us. விசேஷமாக மற்றவர்கள் நமக்கு செய்ததான தீமையை நாம் மறந்து விட வேண்டும். ప్రత్యేకంగా ఇతరులు మనకు చేసినటువంటి కీడును మనం మర్చిపోవలెను. When we don't forget, we see we will be taking this old stuff into the new year. நாம் அதை மறந்து விடாமல் போவோம் என்றால் இந்த பழைய பொருட்களை எல்லாம் புதிய வருடத்திற்குள்ளே நாம் கொண்டு போகிறவர்களாக இருப்போம். వాటిని మనము మర్చిపోకుండా ఉండినట్లయితే ఈ యొక్క పాత వస్తువులను
క్రొత్త సంవత్సరం నందు తీసుకొని వెళ్ళుదుమో. Let us forget all these old things in our life. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே இந்த பழைய காரியங்களை எல்லாம் நாம் மறந்து விடுவோமாக. మన యొక్క జీవితం నందు ఈ యొక్క పాత కార్యములన్నీ మర్చిపోయేదమో. The word of God calls all these old things as leaven. இந்த எல்லா பழைய காரியங்களையும் புளிப்பு என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. ఈ యొక్క పాత కార్యములన్నీ పులుపు అనే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పుచున్నది. When you carry on these old things into the new year, இந்த பழைய காரியங்களை புதிய வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு செல்வீர்கள் என்றால், ఈ యొక్క పాత కార్యములు మీరు క్రొత్త సంవత్సరంలోకి తీసుకొని పోయినట్లయితే our life won't be fresh, but our life will be full of leaven. நம்முடைய ஜீவியம் அது புதிதாக இருக்காது, அது முழுவதும் புளித்து போய் இருக்கும். మన యొక్క జీవితము క్రొత్తదిగా ఉండదు, అదంతయు పులుపుగా ఉండును. That's why the word of God says we must be like the lump that has been newly formed. ஆகவே நாம் புதிதாக பிசைந்த மாவை போல நாம் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. అందుచేతనే మనము క్రొత్తగా పిసకబడినటువంటి పిండి వల్లే ఉండవాలని వాక్యం చెప్పుచున్నది. We must not be like the old leaven. நாம் பழைய புளித்த மாவை போல் இருக்கக்கூடாது. మనము పాతదైన పులిపిండి వలె ఉండకూడదు. If we bring this leaven into the new year, the whole year will be fulfilled with leaven. நாம் இந்த புளிப்பை புதிய வருஷத்துக்குள்ளே கொண்டு வருவோம் என்றால் அந்த வருடம் முழுவதுமாக புளித்து போகும். ఈ యొక్క పులిని మనము క్రొత్త సంవత్సరంలోకి తెచ్చినట్లయితే ఆ యొక్క సంవత్సరం అంతా పులుపుగానే ఉండును. So we have to discard all the leaven in our lives and become a new person. ஆகவே நம்முடைய ஜீவிதத்திலே காணப்படுகிற எல்லா புளிப்பையும் நாம் நீக்கிவிட்டு புதிதான நபர்களாக நாம் மாற வேண்டும். కావున మన యొక్క జీవితం ముందు కనిపించుచున్న అన్ని పులుపులను మనం తొలగించుకొని క్రొత్త వ్యక్తిగా మారవలెను. That's why we have to spend time in God's presence and to find out what are the old things, the leaven in our lives. ஆகவே நம்முடைய ஜீவிதத்திலே காணப்படுகிறதான பழைய காரியங்கள், அந்த பழைய புளிப்பு என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியாக நாம் தேவ சமூகத்திலே நேரத்தை செலவிட வேண்டும். కావున మన యొక్క జీవితం నందు కలిగినటువంటి యొక్క పాత కార్యములు ఆ యొక్క పులుపును తెలుసుకొనుటకు దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు గడపవలెను. And when God shows them, we must put them out. கர்த்தர் அவைகளை நமக்கு காண்பிக்கும் பொழுது அவைகளை நாம் புறம்பே தள்ள வேண்டும். దేవుడు వాటిని మనకి చూపించినప్పుడు వాటిని మనం విడిచిపెట్టవలెను. Then the coming year will be a blessed year for us. அப்படியானால் வருகிறதான வருஷம் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக காணப்படும். అలాగైనట్లయితే వచ్చినటువంటి సంవత్సరము మనకు ఆశీర్వాదముగా ఉండును. We do not know whether we will get another year. நமக்கு இன்னும் ஒரு வருடம் கிடைக்குமா என்பது நமக்கு தெரியாது. మరొక సంవత్సరం మనకు దొరుకునా అని మనకు తెలియదు. Sometimes the Lord may come even before the new year. ஒருவேளை கர்த்தர் புதிய வருடத்திற்கு முன்பாகவும் கூட வரக்கூடும். ఒకవేళ ప్రభువు నూతన సంవత్సరకు ముందుగానే రావచ్చును. If the Lord gives us a new year, we must enter into the year with all newness. ஒருவேளை கர்த்தர் நமக்கு புதிய ஆண்டை தருவார் என்றால் நாம் எல்லா புதுமையோடும் அதற்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும். ఒకవేళ ప్రభువు మనకు నూతన సంవత్సరం ఇచ్చినట్లయితే సమస్త నూతనత్వంతో కొత్త సంవత్సరంలో ప్రవేశింపవలెను. When we are in God's presence, God will renew us. நாம் தேவ சமூகத்தில் தரித்திருக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை புதுப்பிப்பார். మనం దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు ఉండినప్పుడు దేవుడు మనల్ని నూతనపరచును. Then we will be able to move forward in our spiritual life. அப்படியானால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே நாம் முன்னேறி செல்லலாம். అలాగనట్లయితే మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం నందు ముందుకు సాగగలము. So there are things we have to forget in our lives. ஆகவே நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் மறந்துவிட வேண்டியதான காரியங்கள் உண்டு. కావున మన యొక్క జీవితం నందు మర్చిపోవలసిన కార్యములు కలవు. At the same time, there are things that we have to remember also. அதே நேரத்திலே நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய காரியங்களும் உண்டு. అదే సమయమందు మనము జ్ఞాపకం నందు ఉంచుకొనవలసిన కార్యములు కలవు. Normally in big organizations and big companies, what they do, பொதுவாக பெரிய பெரிய ஸ்தாபனங்களிலே நிறுவனங்களிலே என்ன செய்கிறார்கள்? సామాన్యంగా పెద్ద పెద్ద కార్యాలయంలో ఏమి చేయుదురు? Towards the end of the year, they will make a stock check. வருஷத்தின் முடிவிலே அவர்களிடத்திலே எவ்வளவு பொருள் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் கணக்கு பார்ப்பார்கள். సంవత్సరాంతమున తమ యొద్ద ఎన్ని వస్తువులు అని చెప్పి వారు లెక్క చూచెదరు. How much they have used up, expended, or how much what is remaining. எவ்வளவு பொருட்களை எடுத்து செலவு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் இன்னும் எவ்வளவு மீதியாக இருக்கிறது என்பதையும் கணக்கு பார்ப்பார்கள். ఎన్ని వస్తువులు వారు తీసి ఉపయోగించి ఉన్నారనియో ఇంకను ఎన్ని మిగిలి ఉన్నావని చెప్పి లెక్క చూచెదరు. So we also must take a stock check in our lives. அதேவண்ணமாக நம்முடைய ஜீவிதத்திலும் நாம் காரியங்களை கணக்கிட்டு பார்க்க வேண்டும். అలాగునే మన యొక్క జీవితం నందు కూడా కార్యములు మనము లెక్క చూడవలెను. We must have a checklist for that. அதற்கு கணக்கிட்டு ஒரு பட்டியலை நாம் தயாரித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். వాటిని లెక్క చూచి ఒక పట్టిక యందు గుర్తించుకొనవలెను. From the word of God we will see a few things that we have to check.
நாம் விதமாக கணக்கு பார்க்க வேண்டியதான சில காரியங்களை கர்த்தருடைய వచనத்தின் అడిపడిలే நாம் கவனிப்போம். మనం ఇలాగున లెక్క చూడవలసినటువంటి కొన్ని కార్యములను వాక్యం అందు చూచెదము. Read 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 2 கொரிந்தி 13 அத்தியாயம் 5వ వాక్యము. நீங்கள் விசுவாசமுள்ளவர்களோ என்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள், உங்களை நீங்களே பரீட்சித்து பாருங்கள். இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்று உங்களை நீங்களே அறியீர்களா? நீங்கள் பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்களா இருந்தால் அறியீர்கள். Examine yourself whether ye be in the faith, prove your own self. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. We have to find out whether we are in the faith. நாம் விசுவாசத்தில் இருக்கிறோமா என்பதை நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும். మనము విశ్వాసం గలవారమై ఉన్నామని శోధించి చూడవలెను. Throughout this year, how much I have grown in my faith. இந்த வருடம் முழுவதுமாக விசுவாசத்திலே நான் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறேன். ఈ యొక్క సంవత్సరమంతయు నేను విశ్వాసమునందు ఎంతగా ఎదిగి ఉన్నానో. Have I failed in the faith in this the test of my faith? இந்த விசுவாச பரீட்சையிலே நான் தோல்வி அடைந்தேனா? నా యొక్క విశ్వాస శోధనతో నేను అపజయం పొందితినా? How many times did I fail this year? இந்த வருடத்திலே எத்தனை முறை நான் தோல்வி அடைந்தேன்? ఈ యొక్క సంవత్సరమందు ఎన్నిసార్లు అపజయం పొందితిని? We must take a stock check and try to improve ourselves. நாம் இதை கணக்கு பார்த்து நம்முடைய జీవితంలో நாம் முன்னேறும்படியாக பிரயாசப்பட வேண்டும். దీనిని మనం లెక్క చూచి మన యొక్క జీవితం నందు ముందుకు సాగుటకు ప్రయాసపడవలెను. If we find we are lacking in faith, we must look to Jesus, the author and finisher of our faith. விசுவாசத்திலே நாம் குறைவுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொண்டால் விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். విశ్వాసం నందు కొదవగలవారిగా ఉండినట్లయితే విశ్వాసమున కర్తయు దాన్ని కొనసాగించబడిన యేసు వైపు చూడవలెను. In the coming year I am going to go forward in my faith life. வருகிறதான ஆண்டிலே என் விசுவாச ஜீவிதத்திலே நான் முன்னேறி செல்ல போகிறேன். రాబోతున్నటువంటి సంవత్సరమందు నేను విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు సాగబోచున్నాను. If there has been any unbelief, let us discard them this year itself. ஏதாகிலும் அவிசுவாசம் காணப்பட்டால் இந்த வருடத்திலே அதை நாம் நீக்கி விடுவோமாக. ఏదైనా అవిశ్వాసము మనలో ఉండినట్లయితే ఈ యొక్క సంవత్సరం అందు దాన్ని తొలగించుకొనిదము. God wants to strengthen our faith. தேவன் நம்முடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும்படியாக வாஞ்சிக்கிறார். దేవుడు మన యొక్క విశ్వాసమును బలపరచవలెను కోరుచున్నాడు. As the word of God says, if we are not in the faith, that means Christ is not in us. நாம் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கிறவர்களாய் இல்லாமல் இருந்தால் கிறிஸ்து நமக்குள்ளே இல்லை என்று கர்த்தருடைய வசனம் இங்கே சொல்கிறது. మనము విశ్వాసం నందు నిలవకుండా ఉండినట్లయితే క్రీస్తు మనయందు లేడని వాక్యం చెప్పుచున్నది. If we are not in the faith, that means we are reprobates. நாம் விசுவாசத்தில் காணப்படவில்லை அல்லது நாம் பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்களாய் இருக்கிறோம். We are reprobates. That means we are unable to stand the test of faith. நாம் விசுவாச பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்களாய் இருக்கிறோம். మనము విశ్వాస శోధనకు నిలువని వారమై ఉన్నాము. Only when we stand in faith, Christ can dwell in our lives. நாம் நமது விசுவாசத்திலே நிலைத்திருந்தால் மாத்திரமே கிறிஸ்து நமக்குள் வாசமாய் இருக்க முடியும். మనం మన యొక్క విశ్వాసమందు నిలిచి ఉండినప్పుడు మాత్రమే క్రీస్తు మనయందు నివసించును. That's why writing to the Ephesians, St. Paul says that Christ dwells in our heart by faith. ஆகவே விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களிலே வாசமாய் இருக்கிறார் என்று எபேசியருக்கு எழுதின நிருபத்திலே பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார். అందుచేతనే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికందు పరిశుద్ధుడైన పౌలు అనుచున్నాడు, విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తు మీ యొక్క హృదయములందు నివసించుచున్నాడు. Therefore let us check our faith life. ஆகவே நம்முடைய விசுவாச ஜீவித்தை நாம் பரிசோதித்து பார்ப்போம். కావున మన యొక్క విశ్వాస జీవితమును పరీక్షించి చూచెదము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. What's the next thing that we have to check? அடுத்ததாக நாம் கணக்கு பார்க்க வேண்டியதான காரியம் என்ன? తరువాత మనం లెక్క చూడవలసినటువంటి కార్యం ఏది? In Colossians chapter 1, கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము in verse 23 we are told not to be moved away from the hope of the gospel. நாம் தமிழிலே 22ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது நாம் சுவிசேஷத்தின் அந்த நம்பிக்கையை விட்டு நாம் நீங்கி போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 23వ వాక్యమందు మనకు ప్రకటింపబడినటువంటి సువార్త వల్ల కలుగు నిరీక్షణ నుండి మనం తొలగిపోకూడదు. Through the gospel we have received a hope. சுவிசேஷத்தினாலே நாம் நம்பிக்கையை பெற்றிருக்கிறோம். మనము సువార్త వల్ల నిరీక్షణను పొంది ఉన్నాము. And what is that hope?
அந்த நம்பிக்கை என்ன? ఈ యొక్క నిరీక్షణ ఏమిటి? Hope that we will meet Jesus when he comes. இயேசு வெளிப்படும் பொழுது நாம் அவரை சந்திப்போம் என்கிறதான நம்பிக்கை. యేసు ప్రత్యక్షమగునప్పుడు మనము ఆయన ఎదుర్కొందామనే నిరీక్షణ. Hope that we will reach Zion and New Jerusalem. நாம் சியோனை புதிய எருசலேமை சென்று அடைவோம் என்கிறதான நம்பிக்கை. మనం సియోనును నూతన యెరూషలేమును చేరుకొందామన్నటువంటి నిరీక్షణ. Throughout this year, have we been growing in that hope, or have we been coming down in that hope? இந்த வருடம் முழுவதுமாக இந்த நம்பிக்கையிலே நாம் வளர்ந்து வருகிறோமா அல்லது அந்த நம்பிக்கையிலே குறைந்து போயிருக்கிறோமா? ఈ యొక్క సంవత్సరం అంతా ఈ యొక్క నిరీక్షణలో మనం ఎదిగి ఉన్నామా లేక ఈ యొక్క నిరీక్షణలో మనం తగ్గిపోయి ఉన్నామా? If we are lacking in the hope, that means when the Lord comes, we won't be able to meet him. நாம் நம்பிக்கையிலே குறைவுள்ளவர்களாக இருப்போம் என்றால் கர்த்தர் வெளிப்படும் பொழுது நாம் அவரை சந்திக்க முடியாது. మనం నిరీక్షణ ఎందు తగ్గిపోయి ఉండినట్లయితే ప్రభు ప్రత్యక్షమగునప్పుడు ఆయన మనం ఎదుర్కొనలేము. If the Lord comes even before the end of this year, we must all be ready to meet the Lord. இந்த வருடம் முடிவதற்கு முன்பாகவே கர்த்தர் வெளிப்படுவார் என்றால் அவரை சந்திக்கும்படியாக நாம் எல்லோரும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். ఈ యొక్క సంవత్సరము ముగించబట్టకు ముందుగానే ప్రభు ప్రత్యక్షమైనట్లయితే ఆయన ఎదుర్కొంటకు మనం అందరం సిద్ధముగా ఉండవలెను. Let us renew the hope that God has given us. கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறதான நம்பிக்கையை நாம் எல்லோரும் புதுப்பித்துக் கொள்வோமாக. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి నిరీక్షణ మనం అందరము నూతనపరచుకొనుదుము. And what is the third thing that we have to check? நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டிய மூன்றாம் காரியம் என்ன? మనము తెలుసుకొనవలసినటువంటి మూడో అంశం ఏది? Whether we are in the first love. நாம் ஆதி அன்பிலே இருக்கிறோமா? మనం మొదటి ప్రేమలో ఉన్నామా? Writing to the Ephesian church, the Spirit of God says, எபேசிய சபைக்கு எழுதும் பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் விதமாக சொல்லுகிறார். ఎఫెసీ సంఘమునకు రాయినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ ఇలాగున చెప్పెను. in the Revelation chapter 2 verse 4, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே, ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 4వ వాక్యము, nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு. అయినను మొదట నీకుండిన ప్రేమను నీ వదిలితివని నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది. What will the Spirit of God tell you this morning? கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த காலை வேளையிலே என்ன சொல்லுகிறார்? ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఏం చెప్పుచున్నాడు? Concerning your life and my life, what is he saying? உங்கள் ஜீவித்தை பற்றியும் என்னுடைய ஜீவித்தை பற்றியும் அவர் என்ன சொல்கிறார்? మీ యొక్క జీవితమును గురించి నా యొక్క జీవితమును గురించి ఏం చెప్పుచున్నాడు? Is he telling the same thing that he spoke to this church? இந்த சபையாருக்கு அவர் சொன்ன அதே காரியத்தை நம்மிடத்திலும் அவர் சொல்லுகிறாரா? ఈ యొక్క సంఘమునకు చెప్పుచున్నటువంటి అదే కార్యమును మనతో చెప్పుచున్నాడా? I've got something against you. உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு. నీ మీద నాకు ఒక తప్పు ఉన్నది. That is, you have lost the first love. அதாவது நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய். అదే మొదట నీకుండిన ప్రేమను నీ వదిలితివి. In the 5th verse he says, remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works. ஆகையால் நீ இந்த நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து ஆதியில் செய்ததான கிரியைகளை செய்வாயாக என்று 5ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார். కావున 5వ వాక్యం నందు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉండి పడితివో అది జ్ఞాపకం చేసుకుని మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయము. So God wants to renew us and bring us back to the first love. ஆகவே கர்த்தர் நம்மை புதுப்பித்து நம்முடைய ஆதி அன்புக்கு நம்மை கொண்டு வரும்படியாக விரும்புகிறார். కావున దేవుడు మనల్ని నూతనపరిచి మొదటి ప్రేమకు తీసుకుని రాకోరుచున్నాడు. Another item in our checklist, நாம் நம்முடைய பட்டியலிலே சோதித்து பார்க்க வேண்டியதான அந்த பட்டியலிலே சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய மற்றொரு விஷயம், మనము లెక్క చూసుకోవలసినటువంటి మరొక కార్యము, in Hebrews 10th chapter, எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரத்திலே హెబ్రీ 10వ అధ్యాయము in verse 25, read verse 25. 25ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 25వ వాక్యము, சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டுவிடாமல் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல கடவோம். நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும். Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So here it speaks about gathering of the saints of God. சபை கூடி வருதலை பற்றி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ సమాజముగా కూడుటను గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. Fellowship of the saints. பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியம், పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసము. Are we growing in that, or else are we decreasing? அதிலே நாம் வளருகிறோமா அல்லது குறைந்து போகிறோமா? దాని యందు మనం ఎదుగుచున్నామా లేక తగ్గిపోవచ్చున్నామా? Here the word of God says, the more we know that the Lord is coming soon, the more we have to be
taking part in the fellowship of the saints. எவ்வளவு அதிகமாக கர்த்தர் சீக்கிரமாக வருகிறார் என்பதை நாம் உணர்கிறோமோ அவ்வளவு அதிகமாக நாம் அதிகமாக இந்த சபை கூடி வருதலிலே பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திலே பங்கு பெற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். ఎంత అధికముగా ప్రభు వచ్చుచున్నాడని మనం గ్రహించుచున్నామో అంత అధికముగా పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసమందు సమాజముగా కూడవలెను. Or in other words, when we lack in the fellowship of the saints, we cannot be ready for the coming of the Lord. வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் பரிசுத்தவான்களோடு இருக்கிறதான ஐக்கியத்திலே நாம் குறைவுபட்டால் கர்த்தர் வெளிப்படும் பொழுது நாம் அதற்கு ஆயத்தமாக காணப்பட முடியாது. మరొక మాటలో చెప్పినట్లయితే మనము పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసం నందు కొదవ కలిగి ఉండినట్లయితే ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన మనం ఎదుర్కొనలేము. If we are lacking in the fellowship of the saints, God is once again warning us, giving us a chance to renew that experience. பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திலே நாம் குறைவுள்ளவர்களாக இருப்போம் என்றால் அந்த அனுபவத்தை நாம் திரும்பமாக புதுப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் நம்மை எச்சரிக்கிறார். இன்னும் ஒரு தருணத்தை நமக்கு தருகிறார். ఈ యొక్క పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసం నందు మనము కొదవ కలిగిన వారముగా ఉండినట్లయితే దీన్ని మనం నూతన పరచుకొనవలెని ప్రభు మనల్ని హెచ్చరించుచున్నాడు. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. Another item in our checklist, we read in Galatians 6th chapter verse 9. நம்முடைய பட்டியலில் மற்றொரு காரியம் கலாத்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை வாசிக்கிறோம். మరొక కార్యమును గలతీ 6వ అధ్యాయం నందు 6వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము చదువుచున్నాము. Read that verse. நன்மை செய்கிறதில் சோர்ந்து போகாமல் இருப்போமாக, நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் ஏற்ற காலத்தில் அறுப்போம். And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. In doing good we must not be wearied. நன்மை செய்கிறதில் சோர்ந்து போகாமல் இருக்க வேண்டும். మనము మేలు చేటిందు విసుకక యుందము. We are not saved by good works, but we are saved unto good works. நாம் நற்கிரியைகளினாலே ரட்சிக்கப்படவில்லை, நற்கிரியைகளை செய்யும்படியாக ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். మనము సత్క్రియలను బట్టి రక్షింపబడలేదు, సత్క్రియలు చేయుటకు రక్షింపబడి ఉన్నాము. So every saved person must have good works. ஆகவே ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு நபரிடத்திலும் நற்கிரியைகள் காணப்பட வேண்டும். కావున రక్షింపబడినటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొద్ద సత్క్రియలు కనిపించవలెను. As we are quite familiar with that parable Jesus spoke in Matthew chapter 25. மத்தேயு சுவிசேஷம் 25ஆம் அதிகாரத்திலே இயேசு சொன்னதான உவமையை பற்றி நாம் எல்லோரும் நன்றாக அறிந்திருக்கிறோமே. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయమునందు యేసు చెప్పినటువంటి ఉపమానము మనమందరం ఎరిగి ఉన్నాము. When we look at the people whom Jesus addressed as the sheep, ஆடுகள் என்று சொல்ல அழைக்கிறதான அந்த ஜனங்களை இயேசு அவர்களிடத்தில் பேசும் பொழுது గొర్రెలు అని పిలిచినటువంటి ఆ యొక్క జనుల యొద్ద యేసు మాట్లాడినప్పుడు he said that they were filled with good works. அவர்கள் நற்கிரியைகளால் நிறைந்திருந்ததாக அவர் சொல்லுகிறார். వారి యొక్క సత్క్రియలన్నీ తలంచినట్లు అక్కడ చెప్పెను. But the people who were called as goats, they had no good works. ஆனால் செம்மறி வெள்ளாடுகள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களிடத்தில் எந்த விதமான நற்கிரியைகளும் காணப்படவில்லை. అయితే మేకలు అని పిలువబడినటువంటి వారి యొద్ద ఏ విధమైన సత్క్రియలు లేవు. But these goats, they did not do anything bad or evil. இந்த வெள்ளாடுகள் தீமையோ அல்லது தீங்கான எந்த காரியத்தையும் செய்யவில்லை. ఈ యొక్క మేకలు కీడునో కీడుకరమైన ఏ యొక్క కార్యములు చేయలేదు. But they lacked good works. ஆனால் நற்கிరియைகள் செய்கிறதிலே அவர்கள் குறைவுபட்டார்கள். అయితే సత్క్రియలు చేయటందు వారు కొదువ కలిగి ఉన్నారు. And what was the result of that? அது நிமித்தமாக உண்டான காரியம் என்ன? దాన్ని బట్టి కలిగినటువంటి కార్యం ఏమిటి? Jesus told them that they will be sent to the eternal hellfire which has been prepared for the devil and his angels. பிசாசுக்கும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்கினியிலே அவர்கள் போக வேண்டும் என்று இயேசு அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார். అపవాదికిని వాని దూతలకు సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడని వారితో చెప్పెను. So we should not be wearied in doing good works. ஆகவே நற்கிரியைகளை செய்கிறதிலே நாம் சோர்ந்து போகக்கூடாது. కావున సత్క్రియలు చేయటందు మనము విసిగిపోకూడదు. Before the end of the year, let us renew the good works in our life. இந்த வருடத்தின் முடிவுக்கு முன்பாக நம்முடைய ஜீவித்தின் நற்கிரியைகளை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்வோமாக. ఈ యొక్క సంవత్సరములకు నూతన సంవత్సరాలకు పోవుటకు ముందుగా మన యొక్క జీవితం నందు సత్క్రియలను నూతన పరచుకొనేదము. One more item in our checklist. நம்முடைய இந்த பட்டியலில் இன்னும் ஒரு அம்சம். ఈ యొక్క పట్టిక ఇందు మరొక అంశము. In 1 Corinthians 15 chapter, முதலாம் கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்திலே మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయము in verse 58, 58ஆம் வசனம் 58వ వాక్యము. ஆகையால் எனக்கு பிரியமான சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் விருதாவாயிராதென்று அறிந்து நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயும் அசையாதவர்களாயும் கர்த்தருடைய கிரியிலே எப்பொழுதும் பெருகுகிறவர்களாயும் இருப்பீர்களாக. Therefore, my beloved brethren, be steadfast,
unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. So we have to abound in the work of the Lord. ஆகவே கர்த்தருடைய கிரியையிலே நாம் பெருக வேண்டும். కావున మనము ప్రభువు కార్యాభివృద్ధి యందు ఎల్లప్పుడు ఆసక్తులమై ఉండవలెను. We must abound in the labor that we are showing towards God. கர்த்தருக்காக நாம் படுகிற பிரயாசங்களிலே நாம் பெருக வேண்டும். దేవుని నిమిత్తం మనం పడినటువంటి ప్రయాసములందు ఎదగవలెను. We should not be decreasing but should be increasing. நாம் குறையக்கூடாது, அதிலே நாம் வளர வேண்டும். మనము తగ్గిపోకూడదు, దాని యందు అభివృద్ధి చెందవలెను. As we come to the close of the year, let us not be found lacking in the labor for the Lord. இந்த வருடத்தின் முடிவுக்கு நாம் வரும்பொழுது கர்த்தருக்காக நாம் படுகிறதான பிரயாசங்களிலே குறைவுபட வேண்டாம். ఈ యొక్క సంవత్సరం యొక్క అంతమునకు మనం వచ్చినప్పుడు దేవుని నిమిత్తం పడు ప్రయాసములందు తగ్గిపోకూడదు. So we have seen some of the things that we have to check before the end of the year. ஆகவே இந்த வருடம் முடிவதற்கு முன்பாக நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டிய சில காரியங்களை இப்பொழுது நாம் கேள்விப்பட்டோம். కావున ఈ యొక్క సంవత్సరం ముగించుటకు ముందుగా మనము శోధించి తెలుసుకొనవలసిన కొన్ని కార్యములు విని ఉన్నాము. We have to forget certain things and we have to renew certain things. சில காரியங்களை நாம் மறந்து விட வேண்டும், சில காரியங்களை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். కొన్ని కార్యములు మనం మర్చిపోవలెను, కొన్ని కార్యములు నూతనపరచుకొనవలెను. Then we have to press forward. அதற்கு பிற்பாடு நாம் முன்னேற வேண்டும். దాని తర్వాత ముందుకు సాగవలెను. But before we press forward, we have to also set waymarks in our life. Read Jeremiah chapter 31 verse 21. எரேமியா 31 அதிகாரம் 21 வசனம். நாம் முன்னேறி செல்வதற்கு முன்பாக நம்முடைய ஜீவிதத்திலே குறிப்பு அடையாளங்களை நாம் வைக்க வேண்டும். ఇర్మియా 31 అధ్యాయము 21 వాక్యము, మనం ముందుకు సాగుటకు ముందుగా సరిహద్దు రాళ్లను నిలుపవలెను. உனக்கு குறிப்படையாளங்களை நிறுத்து, உனக்கு தூண்களை நாட்டு, நீ நடந்த வழியாகிய பாதையின் மேல் உன் மனதை வை, இஸ்ரவேலாகிய குமாரத்தியே திரும்பு, இந்த உன்னுடைய பட்டணங்களுக்கே திரும்பு. Set thee up waymarks, make thee high heaps, set thine heart toward the highway, even the way which thou wentest. Turn again, O Virgin of Israel, turn again to these thy cities. So here we are told to put waymarks. நாம் குறிப்படையாளங்களை நிறுத்த வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்லப்படுகிறது. మనము సరిహద్దు రాళ్లను నిలుపవలెను చెప్పబడుచున్నది. If you go on that road, that main trunk road, you see a lot of milestones. இந்த நெடுஞ்சாலைகளிலே நாம் செல்லும் பொழுது அங்கங்கே குறிப்படையாளங்களை நாம் பார்க்கிறோம். మనం ఈ యొక్క రోడ్లపైన వెళ్ళే సమయమందు ఇక్కడక్కడ ఈ యొక్క సరిహద్దు రాళ్లు చూస్తున్నాము. What's the purpose of this milestone? அங்க இருக்கிறதான இந்த குறிப்படையாளங்களாகிய கற்களின் நோக்கம் என்ன? అక్కడ ఉంచబడినటువంటి యొక్క సరిహద్దు రాళ్ల యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? That shows us how much we have traveled and how much yet is left before us. நாம் எவ்வளவு தூரம் பிரயாணம் பண்ணி இருக்கிறோம், இன்னும் எவ்வளவு தூரம் நாம் பிரயாணம் பண்ண வேண்டும் என்பதை அது நமக்கு காட்டுகிறது. మనం ఎంత దూరమో ప్రయాణం చేస్తున్నామో, ఇంకా ఎంత దూరమో ప్రయాణం చేయవలని అది మనకు తెలుపుచున్నది. In the same manner, in our spiritual life, we must put waymarks. அதே வண்ணமாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலும் நாம் குறிப்படையாளங்களை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். అలాగనే మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితమునందును సరిహద్దు రాళ్లను మనం ఉంచుకొనవలెను. And this waymarks will always remind us, oh, we have come so much and we have got so much to cover. இந்த குறிப்படையாளங்கள் நாம் இவ்வளவு தூரமாக வந்திருக்கிறோம், இன்னும் இவ்வளவு தூரம் செல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது என்கிறதான காரியத்தை நமக்கு ஞாபகப்படுத்தும். ఈ యొక్క సరిహద్దు రాళ్లు మనము ఇంత పరిమితికి వచ్చినామో, ఇంకా ఇంత దూరమునకు మనం వెళ్ళవలని చెప్పి మనకు తెలుపును. I will just point out 2 or 3 waymarks set by some of the Old Testament saints. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களாலே ஏற்படுத்தப்பட்டதான 2-3 குறிப்படையாளங்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன். పాత నిబంధన కాల పరిశుద్ధులు నిలిపినటువంటి 2-3 సరిహద్దు రాళ్లను గురించి మీకు తెలిపెదను. In Genesis chapter 31, ஆதியாகமம் 31 அதிகாரம், ఆదికాండం 31 అధ్యాయము, in verse 45, we read Jacob putting a stone there. 45 వచనத்திலே యాకోబు ஒரு కல்லை எடுத்து அங்கே நிறுத்தினதாக பார்க்கிறோம். 45వ వాక్యమందు యాకోబు అక్కడ ఒక రాయిని నిలిపినట్టుగా చూస్తున్నాము. And where did Jacob put this stone? இந்த கல்லை யாக்கோபு எந்த இடத்திலே வைத்தான்? ఈ యొక్క రాయిని యాకోబు ఏ స్థలమందు ఉంచెను? In verse 25, we see that he came to Gilead, the Mount Gilead, and placed the stone there.
அந்த கீலேயாத் என்கிறதான மலையிலே வந்து அந்த இடத்திலே இந்த கல்லை யாக்கோபு நிறுத்தினதாக நாம் 25ஆம் వచనத்திலே பார்க்கிறோம். గిలాదును కొండ మీదకి వచ్చి ఈ యొక్క రాయిని యాకోబు నిలిపినట్లుగా 25వ వాక్యములో చూస్తున్నాము. And we know Gilead has got some special experiences. கிலேயாதிலே விசேஷிக்கப்பட்ட சில அனுபவங்கள் இருக்கிறதாக நாம் அறிந்திருக்கிறோம். గిలాదునందు కొన్ని విశేషమైన అనుభవములు ఉండినట్లుగా మనం ఎరిగి ఉన్నాము. In Genesis 37 verse 25, ஆதியாகமம் 37ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்திலே, ఆదికాండం 37వ అధ్యాయము 25వ వాక్యమందు we see three things that is obtainable in Gilead. கிலேயாத்திலே கிடைக்கிறதான 3 காரியங்களை பற்றி நாம் அங்கே பார்க்கலாம். గిలాదులో దొరుకుచున్నటువంటి 3 కార్యములు అక్కడ చూస్తున్నాము. One is spice, முதலாவதாக கந்தவர்க்கங்கள், ఒకటి గుగ్గిలము, secondly balm, இரண்டாவதாக பிசின் தைலம், రెండవది మస్తకి, and thirdly myrrh. மூன்றாவதாக வெள்ளை பொலம், మూడవది బోలము. So we must attain these three things and put them as a waymark for us. ஆகவே இந்த 3 காரியங்களை நாம் பெற்றுக்கொண்டு இதை நமக்கு குறிப்படையாளங்களாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். కావున ఈ యొక్క 3 కార్యములను మనం పొందుకొని వీటిని మనకు సరిహద్దురాలుగా ఉంచుకొనవలెను. What does spice show in our life? கந்தவர்க்கம் என்றால் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் எதை காட்டுகிறது? ఈ యొక్క గుగ్గిలం అని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క జీవితమందు దేన్ని The సూచించుతుంది? fragrance of Christ. கிறிஸ்துவின் நற்கந்தம். క్రీస్తు యొక్క సుగంధము. As we read in 2 Corinthians chapter 2 verse 14 and 15, we are the sweet savor of Christ. 2 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் 15ஆம் வசனங்களில் நாம் வாசிக்கிறது போல நாம் கிறிஸ்துவின் நற்கந்தமாக இருக்கிறோம். 2 కొరింథీ 2వ అధ్యాయము 14 15 వాక్యములందు చదివినట్లుగా మనం క్రీస్తు యొక్క సువాసన ఉన్నాము. By cleansing our lives and putting ourselves on the altar, we can receive the sweet fragrance of Christ in our life. நம்முடைய ஜீவித்தை நாம் சுத்திகரிப்பதன் மூலமாக, நம்முடைய ஜீவித்தை பலிபீடத்தின் மேல் வைப்பதன் மூலமாக நாம் இந்த கிறிஸ்துவின் நற்கந்தத்தை நம்முடைய ஜீவிதத்திலே பெற்றுக்கொள்ளலாம். మన యొక్క జీవితమును శుద్ధీకరించుకుంటున్న బట్టి, మన యొక్క జీవితమును బలిపీఠం మీద పెట్టుటను బట్టి మన యొక్క జీవితమును క్రీస్తుకు సువాసనగా మార్చుకొనగలము. And secondly, we saw balm. இரண்டாவதாக பிசின் தைலத்தை நாம் பார்க்கிறோம். రెండవది మస్తకి. What does this balm show? இந்த பிசின் தைலம் என்றால் என்ன? ఈ యొక్క గుగ్గిలం అని చెప్పినప్పుడు It ఏమయ్యున్నది? speaks about the healing that God has for us. அது கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிறதான சுகத்தை காட்டுகிறது. ఇది దేవుడు మనకు ఉంచినటువంటి స్వస్థతను సూచించున్నది. That's why we read, is there no balm in Gilead? கிலேயாத்திலே பிசின் தைலம் இல்லையோ என்று ஆகவே நாம் வாசிக்கிறோம். గిలాదులో గుగ్గిలం లేదా అని చదువుచున్నాము. In the Jeremiah 8th chapter verse 22 we read, is there no balm in Gilead? எரேமியா 8ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்திலே கீலேயாத்திலே பிசின் தைலம் இல்லையோ என்று வாசிக்கிறோம். ఇర్మియా 8వ అధ్యాయము 22వ వాక్యమందు గిలాదులో గుగ్గిలం ఏమీ లేదా అని Is చదువుచున్నాము. there no physician there? ரணவைத்தியனும் அங்கே இல்லையோ? అక్కడ వైద్యుడు లేడా అని అడగబడుచున్నది. Why then is not the health of the daughter of my people recovered? பின்னை ஏன் என் ஜனமாகிய குமாரத்தி சொஸ்தமடையாமற் போனாள்? నా జనులకు స్వస్థత ఎందుకు కలగకపోవచ్చున్నది? Yes, then you may need a healing in your body or soul or spirit. You must receive it before the end of the year. உங்கள் ஆவியிலோ ஆத்மாவிலோ சரீரத்திலோ உங்களுக்கு ஒரு சுகம் தேவைப்படும் என்றால் இந்த வருடம் முடிவதற்கு முன்பாக நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். మీ యొక్క ఆత్మ జీవ శరీరం నందు మీకు స్వస్థత కావాలంటే ఈ యొక్క సంవత్సరం ముగించబట్టకు ముందుగానే మీరు పొందుకొనవలెను. That will become a waymark. அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்படையாளமாக மாறும். అది మీకు ఒక సరిహద్దు రాయిగా మారును. Next we read about myrrh. அடுத்ததாக வெள்ளை போலத்தை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். తరువాత బోలమును గురించి మనం చూచినప్పుడు What does myrrh show? இந்த வெள்ளை போலம் என்றால் என்ன? ఈ యొక్క బోలము దేన్ని There are so సూచించున్నది? many explanations. அதற்கு எத்தனையோ அர்த்தங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது. దీనికి అనేకమైన అర్థములు ఇవ్వబడి ఉన్నవి. Here we can make it as a sufferings that we undergo for Jesus. இங்கே நாம் இயேசுவுக்காக படுகிறதான பாடுகள் என்று அதை நாம் கருதலாம். ఇక్కడ యేసు నిమిత్తం మనం పడుచున్నటువంటి శ్రమలకు దీన్ని సూచించవచ్చును. Every sufferings we go through for the name of Jesus is like a waymark for us. இயேசுவுக்காக நாம் படுகிறதான ஒவ்வொரு பாடும் நமக்கு ஒரு குறிப்படையாளம் போல் இருக்கிறது. యేసు నిమిత్తం మనం పడుచున్నటువంటి ప్రతి శ్రమయు మనకు ఒక సరిహద్దు రాయిగా ఉన్నది. After keeping that stone there, we read that Jacob called that place as Mizpah. அந்த இடத்திலே அந்த கல்லை நிறுத்தின பிற்பாடு யாக்கோபு அந்த இடத்திற்கு மிஸ்பா என்று பெயர் வைத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். ఆ యొక్క రాయిని యాకోబు అక్కడ నిలిపి దానికి మిస్పా అని పేరు పెట్టెను. In Genesis 31 verse 49 we read that.
ஆதியாகமம் 31 அதிகாரம் 49 வசனத்திலே இதை நாம் வாசிக்கிறோம். ఆదికాండం 31 అధ్యాయము 49వ వాక్యము. After putting the waymark there, we must call it Mizpah. அந்த இடத்திலே அந்த குறிப்படையாளத்தை நாம் வைத்து அதை மிஸ்பா என்று அழைக்க வேண்டும். ఆ యొక్క స్థలం నందు యొక్క సరిహద్దు రాయిని పెట్టి దాన్ని మిస్పా అని పేరు పెట్టవలెను. Mizpah means watch tower. இந்த மிஸ்பா என்றால் அது காவல் கோபுரம். మిస్పా అని చెప్పినప్పుడు కావలి గోపురము. A watchful life. ஒரு விழிப்புள்ள ஜீவியம், మెలకువగల జీవితము. If we are sleeping, we must awake from our sleep and put that watch tower in that place. நாம் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே தூங்குகிறவர்களாக இருப்போம் என்றால் நம்முடைய நித்திரை விட்டு நாம் எழுந்து இந்த காவல் கோபுரத்தை நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் கட்டி எழுப்ப வேண்டும். మన యొక్క జీవితం నందు మనం నిద్రించే వారముగా ఉండినట్లయితే ఆ యొక్క నిద్ర నుండి మనం మేల్కొని కావలి గోపురముగా మనం ఉండవలెను. And that tower will become a waymark for us. இந்த கோபுரம் நமக்கு ஒரு குறிப்படையாளமாக மாறும். ఈ యొక్క గోపురం మనకు ఒక సరిహద్దు రాయిగా మారును. And in the life of Jacob, he also placed 2 more stones in one place. வேறொரு இடத்திலே இன்னும் 2 கற்களை யாக்கோபு வைத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். మరొక స్థలం నందు ఇంకను 2 రాళ్లను యాకోబు పెట్టినట్లుగా చూస్తున్నాము. In Genesis 28, ஆதியாகமம் 28 அதிகாரத்தில் ఆదికాండము 28వ అధ్యాయము verses 18 and 19, we read that he placed the stone at Bethel. 18 19 வசனங்களில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது பெத்தேலிலே ஒரு கல்லை வைத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். 18 19 వాక్యములు చూచినప్పుడు బేతేలు నందు ఒక రాయి పెట్టినట్లుగా చూచున్నాము. And what's the experience he got there? அங்கே அவனுக்கு கிடைத்ததான அனுபவம் என்ன? అక్కడ అతనికి దొరికినటువంటి అనుభవం He ఏమిటి? got the vision of heaven. பரலோகத்தின் தரிசனம் அவனுக்கு உண்டானது. పరలోకం యొక్క దర్శనం అతను కలిగి He got ఉన్నది. the vision of God. தேவனை அவன் தரிசித்தான். అతడు దేవుణ్ణి దర్శించెను. He saw a ladder that was reaching up to heaven. பரலோகத்திற்கு எட்டுகிறதான ஒரு ஏணியை அவன் பார்த்தான். పరలోకమును అంటున్నటువంటి నిచ్చెన అతడు చూచెను. And angels were going up and down. தேவதூதர்கள் அதிலே ஏறுகிறவர்களுமாக இறங்குகிறவர்களுமாக காணப்பட்டார்கள். దాని మీద దేవదూతలు ఎక్కుచు దిగుచున్నట్లుగా చూచెను. We have to keep that vision till the very end. அந்த தரிசனத்தை முடிவு பரியந்தம் நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ఆ యొక్క దర్శనమును అంతం వరకు మనం కాపాడుకొనవలెను. To some, God has given us the vision of Zion. சிலருக்கு தேவன் சீயோனின் தரிசனத்தை தந்திருக்கிறார். కొందరికి దేవుడు సీయోను యొక్క దర్శనమునిచ్చెను. To some, God has given the vision of New Jerusalem. சிலருக்கு புதிய எருசலேமை பற்றிய தரிசனத்தை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார். కొందరికి నూతన యెరూషలేమును గురించిన దర్శనమునిచ్చెను. We must put a waymark there. நாம் அங்கே ஒரு குறிப்படையாளத்தை வைக்க வேண்டும். మనం అక్కడ ఒక సరిహద్దు రాయిని ఉంచవలెను. So that we may not lose the vision of Jerusalem and Zion. எருசலேம் சீயோனை பற்றிதான தரிசனத்தை நாம் இழந்து விடாதபடிக்கு குறிப்படையாளத்தை வைக்க வேண்டும். మనము యెరూషలేము సీయోనును గురించినటువంటి దర్శనము పోకుండానట్లుగా సరిహద్దు రాయిని ఉంచవలెను. I want to finish my message soon. That's why I'm just giving as point forms. நான் சீக்கிரமாக செய்தி முடிக்க விரும்புகிறபடியினாலே குறிப்புகளை மாத்திரம் சொல்கிறேன். నేను త్వరగా వర్తమానము ముగించబోచున్నాను గనుక గుర్తింపులు మాత్రం చెప్పెదను. And Jacob laid another stone in that same place. அதே இடத்திலே மற்றொரு கல்லையும் யாக்கோபு வைக்கிறதாக பார்க்கிறோம். అదే స్థలమునందు యాకోబు మరొక రాయిని నిలబెట్టినట్లుగా చూచున్నాము. In Genesis chapter 35, ஆதியாகமம் 35 அதிகாரத்திலே ఆదికాండము 35వ అధ్యాయము in verses 14 and 15, we read how Jacob placed the stone there in the place where God spoke with him. யாக்கோபு தேவன் தன்னிடத்திலே பேசினதான அந்த ஸ்தலத்திலே ஒரு கற்றூனை நிறுத்தினதாக நாம் பார்க்கிறோம். యాకోబు దేవుడు తనతో మాట్లాడిన చోట ఒక రాతి స్తంభము కట్టించెను. There's not much time to explain. இதை விவரிக்க நேரமில்லை. దీన్ని వివరించుటకు సమయం లేదు. This was on his return journey that he came to Bethel. அவன் பெத்தேலுக்கு திரும்பி வருகிறதான பிரயாணத்திலே இது சம்பவித்தது. అతడు బేతేలుకు తిరిగి వచ్చు ప్రయాణం నందు ఇది సంభవించెను. First when he went without anything in his hands. ஏனென்றால் அவன் போகும்பொழுது தன் கைகளிலே ஒன்றுமில்லாதவனாக சென்றான். ఎందుకనగా అతడు వెళ్ళినప్పుడు తన యొక్క చేతిలో ఏమీ లేనివాడుగానే వెళ్ళెను. He had only one thing in his hand. தன் கையிலே அவனுக்கு ஒரே ஒரு காரியம் தான் காணப்பட்டது. తన యొక్క చేతి యందు ఒకే ఒకటి మాత్రం ఉండెను. What is the one thing? அந்த ஒரு காரியம் என்ன? ఆ ఒక కార్యం ఏమిటి? Anyone? யாராகிலும் சொல்லலாம். ఎవరైనా He చెప్పవచ్చును. had nothing in his hands. அவன் கரத்திலே ஒன்றுமே இருக்கவில்லை. అతని యొక్క చేతిలో ఏదీ లేదు. He had only one thing. ஒரே ஒரு காரியம் இருந்தது. What is the ఒకే one ఒకటి thing? మాత్రం ఉండెను. அந்த ஒரு காரியம் என்ன? ఆ ఒక కార్యం ఏమిటి? The staff in his hands. தன் கையில் இருந்ததான கோல். తన యొక్క చేతిలో ఉండినటువంటి కర్ర. So also
when we started our journey, we had nothing in our hands. அதே வண்ணமாக நாமும் கூட நம்முடைய பிரயாணத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்முடைய கைகளில் ஒன்றுமே இருக்கவில்லை. అలాగనే మన యొక్క ప్రయాణమును ప్రారంభించినప్పుడు మన యొక్క చేతిలో We ఏమీ had only లేకుండెను. the promises of God. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் மாத்திரமே நமக்கு உண்டாயிருந்தது. దేవుని యొక్క వాగ్దానములు మాత్రమే ఉండెను. But now when he was returning, he had become two big bands. ஆனால் இப்பொழுது அவன் திரும்பி வரும் பொழுது 2 பரிவாரங்களோடு அவன் திரும்பி வருகிறான். అయితే ఇప్పుడు అతడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు 2 గొప్ప సమూహములతో కూడా తిరిగి He had వచ్చుచున్నాడు. all the blessings of Zion and Jerusalem with him. சீயோன் எருசலேமின் சகல ஆசீர்வாதங்களும் அவனிடத்திலே உண்டாயிற்று. సియోను యెరూషలేము యొక్క సమస్త ఆశీర్వాదములు తన యుద్ధ ఉండెను. And there God spoke to him. அங்கே கர்த்தர் அவனோடு பேசினார். అక్కడ దేవుడు అతనితో మాట్లాడెను. God confirmed his name as Israel. அவனுடைய பேர் இஸ்ரவேல் என்பதை கர்த்தர் அந்த இடத்திலே உறுதிப்படுத்தினார். అతని యొక్క పేరు ఇశ్రాయేలు అని అతని యొక్క ఆ యొక్క స్థలమందు నిరూపించెను. God confirmed that he is an overcomer. அவன் ஒரு ஜெயம் கொண்டவன் என்பதை கர்த்தர் அந்த இடத்திலே உறுதிப்படுத்தினார். అతడు ఒక జయం పొందిన వాడని చెప్పి ఆ యొక్క స్థలమునందు అతనికి నిరూపించెను. That's why he placed the stone there. ஆகவே தான் அங்கே ஒரு கற்றூனை அவன் நிறுத்தினான். అందుచేతన అతడు అక్కడ రాతి స్తంభము కట్టించెను. Yes, we must get that testimony from the Lord that we are an overcomer. நாம் ஜெயாளிகள் என்கிறதான சாட்சியை கர்த்தரிடத்திலே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். మనము జయవీరులమనే సాక్షిని దేవుని యొద్ద పొందుకొనవలెను. Then we can place that stone there as a waymark. அப்படியானால் அந்த கற்றூனை அந்த இடத்திலே நாம் குறிப்படையாளமாக வைக்கலாம். అలాగనట్లయితే ఆ యొక్క రాతి స్తంభం అక్కడ సరిహద్దు రాయిగా ఉంచగలము. Before the year end, we need that testimony from Jesus that we are an overcomer. வருடம் முடிவதற்கு முன்பாக நாம் ஜெயாளிகள் என்கிறதான சாட்சி இயேசுவிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். సంవత్సరము ముగించబట్టకు ముందుగా మనము జయవీరులమనే సాక్షిని యేసు యొద్ద నుండి మనం పొందుకొనవలెను. Next, when we turn to Joshua chapter 24, அடுத்ததாக யோசுவாவின் புஸ்தகம் 24ஆம் அதிகாரத்திற்கு நாம் வரும்பொழுது తరువాత యెహోషువ 24వ అధ్యాయంకి వచ్చినప్పుడు from verses 24 to 27, we read that he kept a stone at Shechem. 24ஆம் வசனத்திலிருந்து 27ஆம் வசனம் வரை நாம் வாசிக்கும் பொழுது சீகேமிலே அவன் ஒரு கல்லை நிறுத்தினதாக நாம் பார்க்கிறோம். 24వ వాక్యం నుండి 27వ వాక్యం వరకు చదివినప్పుడు షేకెములో ఒక రాత్రి నిలిపినట్లుగా చూస్తున్నాము. What do we understand by Shechem in this place? சீகேம் என்றால் இந்த இடத்திலே நாம் எதை விளங்கிக் கொள்கிறோம்? ఈ యొక్క స్థలమునందు షేకెం అనగా మనం ఏమి గ్రహించున్నాము? That's where the bones of Joseph were buried. யோசேப்பின் எலும்புகள் அங்கேதான் புதைத்து வைக்கப்பட்டது. యోసేపు యొక్క ఎముకలు ఆ యొక్క స్థలమునందు పాతి In పెట్టబడెను. that same chapter you can read for yourself. அதே அதிகாரத்திலே அதை நீங்கள் வாசிக்கலாம். అదే అధ్యాయం నందు మీరు చదవవచ్చును. So the bones of Joseph speaks about the truths of the saints of God. யோசேப்பின் எலும்புகள் என்று சொல்லும் பொழுது பரிசுத்தவானுடைய சத்தியங்களை அது காட்டுகிறது. యోసేపు యొక్క ఎముకలు అని చెప్పినప్పుడు పరిశుద్ధుల యొక్క సత్యములు సూచించున్నవి. In Jude verse 3 we are told to contend for the faith once delivered to the saints of God. பரிசுத்தவானுக்கு ஒரு விசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டதான விசுவாசத்திற்காக நாம் தைரியமாக போராட வேண்டும் என்று யூதா நிருபம் 3ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். యూదా రాసిన పత్రిక 3వ వాక్యమందు మనం చదివినప్పుడు పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తం మనం పోరాడవలెను. This also speaks about the old parts that God has given to us. இது கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறதான பூர்வ பாதைகளை காட்டுகிறது. ఇది ప్రభు మనకి ఇచ్చినటువంటి పురాతన మార్గములను సూచించున్నది. In Jeremiah 6th chapter verse 6 we read, seek for the old paths and walk in them. வழிகளிலே நின்று பூர்வ பாதைகளைவே என்று கேட்டு விசாரித்து அதிலே நடவுகள் என்று எரேமியா 6ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். ఎరిమియా 6వ అధ్యాయము 16వ వాక్యమందు మార్గంలో నిలిచి చూడుడి పురాతన మార్గమును గురించి విచారించడం చూస్తున్నాము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. So that shows that we have to renew the truths that God has given us. கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறதான சத்தியங்களை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை அது காட்டுகிறது. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సత్యములు నూతనపరచుకొనవలని అది సూచించున్నది. And put a stone there, a waymark there. அந்த இடத்திலே ஒரு கல்லை நிறுத்த வேண்டும் அல்லது குறிப்படையாளத்தை வைக்க வேண்டும். అక్కడ ఒక రాయిని నిలుపవలెనో లేక సరిహద్దు రాయిని నిలుపవలెనో. And next we read about the stone called the stone of Abel. அடுத்ததாக ஆபேலின் கல் என்கிறதான ஒரு கல்லை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். తరువాత హేబేలు రాయి అని చూస్తున్నాము. In 1 Samuel 6th chapter, முதலாம் சாமுவேல் 6ஆம் அதிகாரத்திலே మొదటి సమూయేలు 6వ అధ్యాయము from verses 13 to 15, 13ஆம் வசனத்திலிருந்து 15ஆம் வசனம் வரை நாம் வாசிக்கும் பொழுது 13వ వాక్యం నుండి 15వ వాక్యం వరకు చదివినప్పుడు and also in verse 18, 18ஆம் வசனத்திலும் கூட verse 8, 8ஆம் வசனத்திலே there we read about stone of Abel.
அந்த இடத்திலே ஆபேலின் கல்லை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். అక్కడ హేబేలు యొక్క రాయిని గురించి చూస్తున్నాము. It's not 8, it's 18. Yeah. 18ஆம் வசனம். So here, what is the importance of this stone? இங்கே இந்த கல்லின் முக்கியத்துவம் என்ன? 18వ వాక్యము ఈ యొక్క రాయి యొక్క ముఖ్యత్వం ఏమిటి? God's people lost the ark of the covenant. தேவ ஜனங்கள் உடன்படிக்கை பெட்டியை இழந்து போனார்கள். దేవుని యొక్క జనులు దేవుని యొక్క మందస్సమును పోగొట్టుకొనిరి. But here the ark of the covenant was returned and it was placed on the stone of Abel. இங்கே அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி திரும்பமாக கொண்டு வரப்பட்டு அந்த ஆபேலின் கல்லின் மேலே அது வைக்கப்பட்டது. ఇక్కడ ఈ యొక్క దేవుని యొక్క మందసము తిరిగి తీసుకుని రాబడి హేబేలు యొక్క బండ మీద ఉంచబడెను. This speaks about renewing the covenant that we have made with the Lord. இது கர்த்தரோடு நாம் பண்ணின உடன்படிக்கையை புதுப்பித்துக் கொள்வதை காட்டுகிறது. ఇది దేవునితో మనం చేసినటువంటి నిబంధనను నూతన పరచుకొనుటయున్నది. In Psalms 50 verse 5 we read, 50ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனத்தில் விதமாய் வாசிக்கிறோம். 50వ కీర్తన 5వ వాక్యమందు ఇలాగున చదువుచున్నాము. Gather my saints who have made the covenant by sacrifice. பலியினாலே என்னோடு உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள். బలి అర్పణ చేత నాతో నిబంధన చేసుకుని నా భక్తులను నా యుద్ధకు సమకూర్చుడి. If we have broken the covenant or broken any promise, any consecration, we have to renew them. ஏதாகிலும் உடன்படிக்கையோ நாம் தேவனிடத்தில் செய்து கொண்டதான தீர்மானத்தையோ பிரதிஷ்டையோ நாம் முறித்திருப்போம் என்றால் அதை நாம் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். మనం దేవుని యుద్ధ చేసినటువంటి ఏదైనా ప్రతిష్టతనో తీర్మానమునో బ్రద్దలు చేసినట్లయితే దాన్ని సరిదిద్దుకొనవలెను. In the testimony also we heard how God reminded her of that vow she made with the Lord. கர்த்தரிடத்திலே தான் செய்து கொண்டதான பொருத்தனை பற்றி தனக்கு கர்த்தரை விதமாக ஞாபகப்படுத்தினார் என்று அந்த சகோதரி சொன்ன சாட்சியை நாம் கேட்டோம். తను దేవుని యుద్ధ చేసినటువంటి మొక్కుబడిని గురించి ప్రభు తన యుద్ధ ఎలాగున జ్ఞాపకపరచనని చెప్పి ఒక సహోదరి సాక్ష్యం చెప్పుట విని ఉన్నాము. As we come to the close of the year, let us check and see whether we have faltered in any of the vow we have made with God. இந்த வருடத்தின் முடிவிலே நாம் கர்த்தரிடத்தில் செய்து கொண்ட ஏதாகிலும் ஒரு தீர்மானத்திலேயோ பொருத்தனையிலேயோ தவறி இருக்கிறோமா என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ఈ యొక్క సంవత్సరాంతమున మనం దేవునితో చేసినటువంటి ఏదైనా మొక్కుబడి యందు తప్పిపోయినామని చూచుకొనిదము. And let us renew the covenant with the Lord. தேவனிடத்திலே பண்ணதான அந்த உடன்படிக்கை புதுப்பித்துக் கொள்வோமாக. దేవుని యుద్ధ చేసినటువంటి నిబంధనను నూతన పరచుకొనిదము. And let us put the stone of Abel there. ஆபேலின் கல்லை அங்கே நாம் வைப்போமாக. హేబేలు యొక్క రాతిని అక్కడ నిలిపెదము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి I would స్తోత్రము. just like to say one more stone and conclude. இன்னும் ஒரு கல்லை பற்றி சொல்லி நான் முடிக்க வாஞ்சிக்கிறேன். మరొక రాయిని గురించి చెప్పి ముగించెదను. In 1 Samuel 7 chapter, முதலாம் சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரத்திலே మొదటి సమూయేలు 7వ అధ్యాయము in verse 12 we read how Samuel placed the stone between Mizpah and Shen. மிஸ்பாவுக்கும் சேமுக்கும் நடுவிலே சாமுவேல் ஒரு கல்லை நாட்டினதாக நாம் பார்க்கிறோம். మిస్పాకును షేనునకు మధ్య సమూయేలు ఒక రాయిని నిలిపినట్లుగా చూస్తున్నాము. What's the purpose of this stone? இந்த கல் வைக்கப்பட்டதான நோக்கம் என்ன? ఈ యొక్క రాయి ఉంచబడినటువంటి ఉద్దేశం To ఏమిటి? remember what God has done for them. கர்த்தர் தங்களுக்காக செய்த காரியத்தை நினைவு கூறும்படியாக. దేవుడు తమకు చేసిన కార్యమును జ్ఞాపకం చేసుకొనుటకు. In verse 6 we read how the people were gathered at Mizpah. மிஸ்பாவிலே ஜனங்கள் எவ்விதமாக கூடி வந்தார்கள் என்று 6ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். 6వ వాక్యమందు మిస్పాలో జనులు ఏలాగున సమకూడి వచ్చరని చూచున్నాము. There they drew water and poured it out unto the Lord. அவர்கள் அங்கே தண்ணீர் மொண்டு கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே ஊற்றினார்கள். అక్కడ వారు నీళ్లు చేది యెహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించిరి. What does that show? அது எதை காட்டுகிறது? ఇది దేన్ని సూచించున్నది? Having a broken and a contrite heart. நறுகுண்ட இருதயம் உள்ளவர்களாக இருப்பதை காட்டுகிறது. విరిగి నలిగిన హృదయం గల వారిగా ఉండుటను సూచించున్నది. And repenting for all our shortcomings. நம்முடைய எல்லா குறைகளுக்காக மனஸ்தாபப்படுவதை காட்டுகிறது. మన యొక్క అన్ని కొరతల నిమిత్తము పశ్చాత్తాపపడుట ఉన్నది. And they fasted in that place. அந்த இடத்திலே அவர்கள் உபவாசித்தார்கள். ఆ యొక్క స్థలమునందు వారు ఉపవాసం ఉండిరి. Fasting shows humbling ourselves in God's presence. உபவாசம் பண்ணுவது என்பது தேவ சமூகத்திலே நம்மை நாமே தாழ்த்துவதை காட்டுகிறது. ఉపవాసం ఉండటం చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు మనల్ని మనమే తగ్గించుకొనుట. As they were cleansing their lives,
அவர்கள் தங்கள் ஜீவித்தை சுத்திகரித்துக் கொண்டிருக்கையிலே వారు తమ యొక్క జీవితమును In శుద్ధీకరించుకున్నప్పుడు verse 7 we read the enemies came. 7ஆம் வசனத்திலே சத்துருக்கள் வந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். 7వ వాక్యమందు శత్రువులు వచ్చినట్లుగా చూచున్నాము. But they had no strength to fight the enemy. ஆனால் அவர்களுக்கோ சத்துருக்கு விரோதமாக போராடக்கூடியதான பலன் இருக்கவில்லை. అయితే వారికి శత్రువులకు విరోధముగా పోరాడినటువంటి బలము వారికి లేకుండెను. And what did Samuel do? சாமுவேல் என்ன செய்தான்? సమూయేలు ఏమి చేసెను? In verse 9 we read that he offered a sucking lamb. ஒரு பால் குடிக்கிற ஆட்டுக்குட்டியை பலியாக செலுத்தினதாக 9ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். 9వ వాక్యమందు పాలు విడువని ఒక గొర్రె పిల్లను బలిగా అర్పించినట్లుగా చూచున్నాము. When Samuel did that, in verse 10 the Lord thundered and defeated the Philistines, the enemies. சாமுவேல் விதமாக செய்த பொழுது 10ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிற போல கர்த்தர் மகா பெரிய இடி முழக்கங்களை உண்டு பண்ணி பெலிஸ்தரை அவர் నిర్మూలமாக்கினார் என்று பார்க்கிறோம். 10వ వాక్యమందు మనం చూచినప్పుడు సమూయేలు ఇలాగను చేసినప్పుడు దేవుడు గొప్ప మెండుగా ఉరుములను ఉరిమించుటను బట్టి వారు నశించిపోయిరి. Here God fought their battle. இங்கே கர்த்தர் அந்த யுத்தத்தை அவர்களுக்காக செய்தார். ఇక్కడ దేవుడే వారి యొక్క యుద్ధమును చేసెను. For that Samuel had to offer a sucking lamb. இதற்கு சாமுவேல் பால் குடிக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பலியாக செலுத்த வேண்டியதாக இருந்தது. ఇక్కడ సమూయేలు పాలు విడువనటువంటి ఒక గొర్రె పిల్లను బలిగా అర్పింపవలసి ఉండెను. What is this sucking lamb show? இந்த பால் குடிக்கிற ஆட்டுக்குட்டி எதை காட்டுகிறது? ఈ యొక్క పాలు త్రాగునటువంటి గొర్రె పిల్ల దేన్ని సూచించున్నది? Clear conscience. அது ஒரு சுத்தமான மனசாட்சியை காட்டுகிறது. అదొక పవిత్రమైన మనస్సాక్షిని సూచించున్నది. As we come to the close of this year, we must cleanse our conscience and make it clear in God's presence. இந்த வருடத்தின் முடிவுக்கு நாம் வரும்பொழுது நம்முடைய மனசாட்சியை நாம் சுத்திகரித்துக் கொண்டு தேவனுக்கு முன்பாக அதை நாம் தெளிவாக சுத்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ఈ యొక్క సంవత్సరాంతమునకు మనం వచ్చినప్పుడు మన యొక్క మనస్సాక్షిని పవిత్రపరచుకుని దేవుని ఎదుట అది పవిత్రమైనదిగా ఉంచుకొనవలెను. When we cleanse our lives, the Lord will defeat the enemy and give us the victory in this end of the year. நம்முடைய ஜீவித்தை நாம் சுத்திகரித்துக் கொள்ளும் பொழுது கர்த்தர் இந்த வருடத்தின் முடிவிலே நம்முடைய சத்துருக்களை தோற்கடித்து நமக்கு ஜெயத்தை கட்டளையிடுவார். ఈ యొక్క మన యొక్క జీవితమును మనం శుద్ధీకరించుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క సంవత్సరాంతమున మన యొక్క శత్రువులను ఓడించి మనకు జయమునిచ్చును. And we can finish this year and enter into the new year with the assurance that we are overcomers. நாம் இந்த வருடத்தை முடித்து புதிய ஆண்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் பொழுது நாம் ஜெயாளிகள் என்கிறதான நிச்சயத்தோடு நாம் பிரவேசிக்கலாம். మనం ఈ యొక్క సంవత్సరం ముగించి క్రొత్త సంవత్సరంలో ప్రవేశించినప్పుడు జయవీరులమనే నిశ్చయంతో ప్రవేశింపవచ్చును. And as a sign he placed a stone between Mizpah and Shen. இதற்கு அடையாளமாக மிஸ்பாவுக்கும் சேனுக்கும் நடுவே ஒரு கல்லை அவன் நிறுத்தினான். దీనికి సూచనగా మిస్పాకును షేనునకు మధ్యలో ఒక గుర్తింపు రాయి నుంచెను. And he called that stone Ebenezer. அந்த கல்லை எபினேசர் என்று அவன் அதற்கு பெயரிட்டான். ఈ యొక్క రాయికి ఎబెనేజర్ అని పేరు పెట్టెను. Ebenezer means stone of help. எபினேசர் என்றால் நமக்கு உதவி செய்கிறதான கல். ఎబెనేజర్ అని చెప్పినప్పుడు సహాయపు రాయి. Yes, God is our Ebenezer. ஆம், தேவன் நம்முடைய எபினேசராக இருக்கிறார். అవును, దేవుడు మన యొక్క ఎబెనేజర్ అయి ఉన్నాడు. He was our Ebenezer throughout this year. இந்த வருடம் முழுவதுமாக அவர் நம்முடைய எபினேசராக இருந்தார். ఈ యొక్క సంవత్సరం అంతా మనకు ఆయన ఎబెనేజర్గా ఉండెను. And towards this end of the year also he is our Ebenezer. இந்த வருடத்தின் முடிவிலேயும் அவர் நம்முடைய எபினேசராக இருக்கிறார். ఈ యొక్క సంవత్సరం యొక్క అంతమునందు ఆయన మనకు ఎబెనేజర్ In అయి the ఉన్నాడు. coming year also he is going to be our Ebenezer. வரப்போகிற வருடத்திலும் அவர் நம்முடைய எபினேசராகவே இருக்க போகிறார். రాబో సంవత్సరం అంతా మందును ఆయన మనకు ఎబెనేజర్గా ఉండును. Shall we all surrender our lives and praise God? நம்முடைய ஜீவங்களை நாம் ஒப்புக்கொடுத்து நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். మన యొక్క జీవితమును సమర్పించుకొని స్తోత్రించుదము. Hallelujah, 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 hallelujah. ஜீவனின் பலனும் இயேசுவினே, சீயோனில் ராஜனும் இயேசுவினே. ஜீவனின் பலனும் இயேசுவினே, சீயோனில் ராஜனும் இயேசுவினே. சுத்திகரிப்பீரே இயேசுவே உமக்காய், சேவிக்க எந்த ஜீவகாலமெல்லாம். சுத்திகரிப்பீரே இயேசுவே உமக்காய், சேவிக்க எந்த ஜீவகாலமெல்லாம். ஜீவனின் பலனும் இயேசுவினே, சீயோனில் ராஜனும் இயேசுவினே. ஜீவனின் பலனும் இயேசுவினே,
சுத்திகரிப்பீரே இயேசுவே உமக்காய் ஜீவித்து ஜீவகாலமெல்லாம் 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Tura balania, yabalana balana, bakara balana, shabalana balana. Hallelujah, hallelujah. Yes, our God is our Ebenezer. ஆம், நம்முடைய தேவன் நம்முடைய எபெனேசராக இருக்கிறார். అవును, మన యొక్క దేవుడు మన యొక్క ఎబెనేజర్ అయి ఉన్నాడు. He was our help in the past. அவர் கடந்த காலத்திலே நமக்கு சகாயராக இருந்தார். ఆయన గతించిపోయిన కాలమందు మనకు సహాయకుడై He is ఉన్నాడు. our help in the present day. இப்பொழுதும் அவர் நமக்கு சகாயம் செய்கிறவராய் இருக்கிறார். ఆయన మనకు సహాయం చేయువాడై ఉన్నాడు. And he shall be our help in future also. வருங்காலத்திலும் அவரே நமக்கு சகாயம் செய்வார். రాబోవు కాలమందు ఆయనే మనకు సహాయం He is our Ebenezer. Hallelujah. அவரே நம்முடைய எபெனேசராய் இருக்கிறார். మన యొక్క ఎబెనేజర్ అయి ఉన్నాడు. He is our Ebenezer. அவர் நம்முடைய எபெனேசராய் இருக்கிறார். ఆయనే మనకు ఎబెనేజర్ అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. 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 There is no doubt that he is making us an overcomer. அவர் நம்மை ஜெயாளிகளாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை. ఆయన మన జయవీరుడిగా మార్చుచున్నాడని దాని ఎందు సందేహమే లేదు. You are an overcomer. நீ ஒரு ஜெயாளி. నీవే జయవీరుడవు. By Jesus Christ you are the overcomer. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நீ ஜெயம் கொண்டவனாய் இருக்கிறாய். యేసు క్రీస్తు ద్వారా నువ్వు జయించిన వాడవు. Hallelujah. 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 Yes, let us keep that stone of Ebenezer before us. ஆம், எபினேசர் என்கிறதான அந்த கல்லை நமக்கு முன்பாக நாம் வைத்துக் கொள்வோமாக. అవును, ఎబెనేజరు ఈ రాత్రిని మన ఎదుట మనం ఉంచుకొనిదము. Then we will not falter. அப்படியானால் நாம் இடறி விடுவதில்லை. అలాగనట్లయితే మనము We తొట్టిల్లము. will reach our destination. நாம் சென்று அடைய வேண்டிய இடத்தை நாம் அடைவோம். మనము చేరవలసిన స్థలమునకు We వెళ్ళి will చేరదము. reach Jerusalem and Zion. நாம் எருசலேமை சீயோனை சென்று அடைவோம். మనము సీయోను యెరూషలేముకు వెళ్ళి చేరదము. Hallelujah. Hallelujah. Let us all thank God for all the great things and good things the Lord has been doing in our lives throughout this year. இந்த வருடம் முழுதுமாக கர்த்தர் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் செய்ததான எல்லா பெரிய காரியங்களுக்காகவும் எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ఈ యొక్క సంవత్సరమంతా మన యొక్క జీవితమందు ప్రభు చేసినటువంటి గొప్ప కార్యములకు మేళ్ళన్నిటి కొరకై కృతజ్ఞులమై స్తోత్రించదము. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Let's pray. ஜெபம் பண்ணுவோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம். தருமையான ஆராதனையை எங்களுக்கு தந்தபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். கடந்த நாட்களில் எல்லாம் எங்களுடைய ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை நடத்தி வருகிறதான எல்லா பாதைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இந்த வருஷத்தின் கடைசி மட்டுமாக எங்களுடைய ஆண்டவர் எங்களை கொண்டு வந்து எங்களை ஒன்று கூட எங்களை சீர்தூக்கி பார்க்க ஆண்டவர் உதவி செய்ய தந்தபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். எங்களை நீர் அழைத்தீரே ஆண்டவரே, அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். பரிசுத்த பவுல் தன்னை நடத்தின தன்னுடைய ஜீவியத்தில் எங்களுக்கு முன்பாக வைத்து பேசிக் கொண்டிருந்ததான் இந்த வசனங்களுக்காக ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய ஜீவியத்திலும் கூட நாங்கள் எதையும் அடைந்தாயிற்று என்று சொல்லாமல் ஆண்டவர் அழைத்ததான் இந்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக நாங்கள் லெக்கை நோக்கி ஆவலாக தொடர்களாக இருக்கும்படியாக ஆண்டவரே, திருப்தி என்கிற ஒரு காரியம் எங்களுக்குள்ள வராமல் இன்னும் நாங்கள் அதிகமாய் உம்மை அறிந்து கொள்ளவும் அடைந்து கொள்ளவும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்து தரும்படியாக ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்தி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். ஆண்டவரே, சகல ஜீவியத்தில் வந்ததான எல்லா புளிப்புள்ள காரியங்களையும் எல்லா துர்க்குணங்களையும் பொல்லாப்புகளையும் இந்த வருஷத்தின் கடைசியில விட்டுவிட ஆண்டவரே எங்களுக்கு கிருபை தந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஆண்டவரே, நாங்கள் எப்பொழுதும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக காணப்பட உம்முடைய பரிசுத்தத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு ஜீவிக்க உம்மிடத்திலே அதை பெற்றுக்கொண்டு ஜீவிக்க எங்களுக்கு கிருபை தந்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். அன்பிலே பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்து தரும்படியாக ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்திலே வைத்து வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். எங்களுடைய நம்பிக்கையை நாங்கள் புதுப்பித்துக் கொண்டு எங்களுடைய விசுவாசத்தை நாங்கள் புதுப்பித்துக் கொண்டு ஆண்டவரே ஆதி அன்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு இந்த ஓட்டத்தை தொடர ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்து தரும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். இந்த ஓட்டத்திலே நாங்கள் எவ்வளவு முன்னேறி இருக்கிறோம் என்று எங்களை நாங்களே சரியானபடி நிதானித்து அறிந்து கொண்டு ஆண்டவரே இன்னும் நாங்கள் கடந்து செல்லக்கூடியதான பாதை எவ்வளவு தூரம், நாங்கள் அடைய வேண்டியதான ஜீவியம் எவ்வளவு என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் எங்களுக்கு திருவசனத்தின் மூலமாக எடுத்து காட்டினதான இந்த உன்னதமான சத்தியங்களுக்காக ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். நாங்கள் உலகத்தை விட்டு ஆண்டவரே பாவத்தை விட்டு ஆண்டவருடைய பட்சமாக வந்து குறிப்படையாளங்களை நிறுத்தி முன்னேறி செல்ல ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்து தரும்படியாக தந்தபடியினால உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய உடன்படிக்கைகள் எங்களுடைய தீர்மானங்கள் பிரதிஷ்டைகள் முதலானவர்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த வருஷத்தின் கடைசியில ஆண்டவரே நாங்கள் மறுபடியும் புதுப்பித்துக் கொண்டு ஆண்டவருடைய பட்சமாக ஓடி வர ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்து தரும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். எங்களுடைய சாட்சி உள்ள நல்ல மர்க்கந்தமாகிய ஜீவியத்தை நாங்கள் புதுப்பித்துக் கொண்டு நம்மிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டதான சுகத்தை எந்த விதத்திலே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் ஆண்டவரே என்பதை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து ஒன்று கூட ஆண்டவரே எங்களை புதுப்பித்துக் கொண்டு ஜீவிக்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்து தரும்படியாக ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். தொடர்ந்து நீர் எங்களுக்கு எபினேசராக எங்களுக்கு உதவி செய்கிறவராக எங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறபடினால உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நாங்கள் வந்து கூட எங்களை உம்முடைய சமூகத்தில் வைக்கிறோம். இந்த வருஷத்தின் கடைசியில ஒன்று கூட எங்களுடைய ஆண்டவர் எங்களை சந்தித்து தொட்டு இன்னும் செய்ய வேண்டிய கிரியைகளை ஆண்டவரே இன்னும் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதான பரலோகத்தில் நல்ல காரியங்களை தந்து ஜெயாளிகளாய் எங்களை உம்முடைய சமூகத்தில் மாற்றிக்கொள்ள உதவி செய்து தரும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். அதற்கு எங்களை முற்றிலுமாய் உம்முடைய சமூகத்தில் தாழ்த்துகிறோம். ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி கிரியா செய்யும். ஆண்டவர் பலப்படுத்தினபடினால ஸ்தோத்திரம். பரலோகத்தின் சிங்காசனத்திலிருந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு இடப்பட்டு எங்களுக்கு தந்த இந்த மகிமையான சத்திய உபதேசங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். பரிசுத்தவான்கள் எங்களுக்கு தந்ததான ஆண்டவரே இந்த நல்ல சத்தியங்களின்படி நாங்கள் நடக்க எங்களுக்கு கிருபை தந்து பலப்படுத்தி உதவி செய்தபடியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். பெரிய காரியங்களை செய்யும். மாலையில் நடக்க இருக்கிறதான வேத பாடத்தில் ஒன்று கூட ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரை உயிர்ப்பித்து புதுப்பித்து விடும்படியாக ஒவ்வொருவருடைய மனதையும் ஆண்டவரை இருதயத்தையும் புதாக்கி விடும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். பெரிய காரியங்கள்